बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस नावल का अनोखे बंदर की सेकंड और लास्ट एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड और लास्ट एपिसोड को। ज़रीना वहाँ से आके बुझ गई थी। इससे खुद अपने बदलते हुए एहसास की समझ नहीं आ रही थी। वो कोई टीन एज न समझ नहीं थी जो अपने आप को रोक न सके, लेकिन इसे ये बात बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लग रही थी। इसे अल्तमश का स्पेशल गेस्ट कहना पाया था। इसकी एक उम्मीद रोशन हुई थी जो दिल के किसी कोने में छुपे आहिस्ता आहिस्ता बम रही थी, लेकिन इसे ये सब अपनी दस्तरस से बाहर लगना था। अम्मा तो मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती है? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी है, तो मुझे ऐसी किसी अनपढ़ जाहिल के साथ नहीं मान सकती। बदनसीब, रब सोने का लाख शुक्र कर कि तू भी कम है। इसने तेरे बाग खोल दिए। इतने बड़े खानदान से रिश्ता आया है। हाँ तो मैं क्या करूँ, बड़े खानदान का है तो अनपढ़ जाहिल गवार ना। तू न 4 क्लासें पढ़ ली तो कौन सा मास्टर बनगी रहेगी, तो न वही गोट की मिठारन। अम्मा मैं कह रही हूँ मैं भाग जाऊंगी, लेकिन इस गवार से कभी शादी नहीं करूंगी। सुलैहा अपनी बात जब जगह से उठी और जाकर इसकी गाल पर थप्पड़ मारा। मानो लड़खड़ाकर पलंग पर गिर। तुझे हिया नहीं आई? बेशरम बदबख्त, आइंदा अगर ये मनहूस बात तूने अपने मुंह से निकाली तो याद रख, तुझे जिंदा दफन कर दूंगी। जुलेहा को बस नहीं चढ़ रहा तो वो जिंदा मानूर को कब्र में उतार दे। जुलेहा इसे घसीटती हुई कच्ची मिट्टी से बने स्टोर में लेगी और मानूर को अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जबकि मानूर अंदर बंद चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जुलेहा ने अपने कान बंद कर लिए। फलक जब मानूर के पास आ रही थी उल्टे कदमों वापस चलेगी। अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है तो ये ऐसी कड़मगज है, तो क्यों हलकान हो रही है? इसको तेरे बाप ने सर चढ़ा है जो अब हमारे सर पर नाच रही है। मैं आज ये साधन से कहती हूँ को जल्द से जल्द शादी करके बात करे, वरना ये तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। तू जाकर सादान को बुला कर ला। अम्मा अच्छा माँ मदीहन अपने गिर चादर लिपटी और चलेगी। रब सुनन तो मेरे हमारी इज्जत रख ले और इसे अपने घर का कर दे। अब तेरा ही आसरा है। सुलेखा के तवातर आंसू गिर रहे थे। इसे आने वाले वक्त ने समाया दिया था। ज़रीना अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई थी। अब समीरा बेगम के साथ मिलकर लड़कियां देख रही थी। मेहराब के सर पर सेहरा भी तो मानना था। आज वो एक दो जगह गई, लेकिन लड़की कोई खास पसंद नहीं आई। अभी वो कंपनी से थकी हारी घर पहुंची थी कि नादिया अपने बेटे समेत इनके घर चली आई। ज़रीना तो सलाम करके कमरे में बंद होगी, जबकि मेहराब अपने काम पर गया हुआ था। ऐसे में समेरा ही वक्त में लगी हुई थी। ए सवेरा भाई भी जरी तो सलाम करने के बाद दोबारा मिली ही नहीं। ये तरबीयत की है कि अपनी फुप्पो से हाल हवाली पूछ ले। नादिया बाजी वो थकी हुई आई है, सबक की हुई है। समेरा ने बात बनाई। तुम तो कहती हो मान लेती हूँ, नादिया ने मुंह बगाड़ कर कहा। लो ना बेटा, तुम क्यों नहीं खा रहे? समेरा ने मारे बांधे बेटे अदनान को कहा, जो नादिया के साथ बैठा मोबाइल चला रहा था। जी बेमानी बस ठीक है, मैं खा कर आया हूँ। अदनान ने बदलिहाजी से रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। मेहराब जो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ अदनान की बात सुन चुका था। नादिया और अदनान को देखकर इससे पेशानी गरकलूद हो गई थी। सुमेरा बेगम ने आंखों के इशारे से सलाम करने को कहा। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। मेहराब ने मारे बांधे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, कैसे है मेरा बच्चा? नादिया ने अपने लहजे में चाशनी ढूंढी। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको बच्ची की? मेहराब ने अस्त्रिया कहा। हाँ बच्चे दे ले तो फुप्पी ही को ताना देना। नादिया की एक्टिंग देखने वाली थी। मेहराब ने नादिया की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपने कमरे में चला गया। अम्मी आपको क्या जरूरत थी इनको अंदर आने देने की? ज़रीना ने गुस्से से कहा। दिमाग ठीक है? वो फुप्पो है तुम्हारी? हाँ वही फुप्पो है जो अबू के जाने के बाद सारे ताल्लुक खत्म करके गई थी ताकि हम इनसे कुछ मांग न लें। ज़रीना ने नफरत से सर झटका। कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हाँ तो ये आप जब इन्हें कहती ना अब आगे मतलबी रिश्तेदार। ज़रीना चुप हो जाओ, जाकर अपना काम करो, समेरा ने जोरदार आवाज में कहा। तो ज़रीना गुस्से से उठकर चली गई, जबकि समेरा बेगम को सख्त गुजरे हुए दिन याद आ गए जिन्हें गुजारना एक पहाड़ सर करने के मुतरादिफ था। मेहमान आने वाले होंगे, अम्मा तुम कब तैयार होगी? मानू ने अपने हमरंग दुपट्टे को सेट करते हुए कहा। बस जा रही हूँ, ये थाल सजाऊं। तेरा अब्बा कहाँ है? इसे कह तैयार हो, बारात आने वाली होगी। अब्बा तो कब का तैयार हो गई है अम्मा, तो मुझे ये दवा और जा के तैयार हो। अच्छा चल मैं जाती हूँ, और मैं इसको भी देख ले तेरी तैयारी हुई कि नहीं। हाँ अम्मा, वो फलक कर रही है तैयार। इतने में बारात आने का शोर उठा और अब बारात के इस्तकबाल के लिए चली गई। सब कुछ इतना नाफान हुआ कि मानूर को समझ भी नहीं आया कि बस सईदन ने कहकर जुलेहा के जल्दी से जल्दी निकाह का कहा था, क्योंकि इसके जहन में मानूर की तरफ से डर का नाक गुडली मार के बैठ चुका था। जुलेहा ने वक्त दूसरी थी के बाद मानूर जुलेहा के गले लगने के बजाय मदिया और करमदीद के गले लगी।
करमदीद के अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। मानूर को बड़ी चादर ओढ़ाएगी जिसमें वो तकरीबन छुप गई। इसे तो यही तक नहीं पता था कि इसका शोर कौन है, और वो अनदेखी आग में जल रही थी जो इसने खुद अपने इर्द गिर्द लगाई हुई थी। फलक दूर खड़ी इसकी आने वाली खुशियों को घूर रही थी, जैसे ये खुशियां इसके नसीब की हों और मानूर ने इससे ले ली हों। सजी हुई बाजारों बड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बाजारों के रुकते ही एक मुलाजिम ने दरवाजा वाह किया। जैन दुल्हा बना हुआ बाहर निकला। एक दो लड़कियों ने दुल्हन बनी हुई मानूर को बाहर निकाला और जैन के बराबर में खड़ा किया। अदा भाभी का हाथ पकड़ो, एक प्यारी सी लड़की ने जैन को कहा जो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। जैन ने अपने बराबर में खड़ी अपनी हमसफर को देखकर उसके हनाई चूड़ियों से भरा हाथ थाम लिया। इसे वो पल याद आई जब इसने कितनी शिद्दत से इसे मांगा था अपने रब से। जब मानू ने फलक को अपने मेले में स्टॉल पर खड़े चूड़ियों वाला हाथ इसे दिखाया था। कहते हैं कि कोई ना कोई वक्त कबूलियत का होते हैं, कब लबों से बात अदा हो, कब मकबूल होकर सामने आ जाए। जैन के लिए वो पल कबूलियत की, जभी तो आज इसने वो हाथ थामा हुआ था जिसने कभी इसने चाह की थी। अदा क्या सोच रहे हो? नगीना ने जैन को सोचों के गर्क खुद देखा तो कहा, हाँ नहीं तो चलो। जैन ने सोचों को झटका हकीकी जिंदगी की जानब कदम बढ़ाए। मेहराब, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी कहे, मैं सोच रही हूँ हम इधर उधर लड़कियां देख रहे हैं, क्यों ना नादी बाजी की बेटी रिश्ता अंदर से क्यों ना करने। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना पप्पो को? मेहराब के बजाय जरीना ने इतराफ़ किया। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी तो जानती हूँ इससे तुम्हारे अबू की रूह भी खुश हो जाएगी और तलहियाँ और रिश्ते खतरे में पैदा हो गई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपने भैया से हाथ ही धोना पड़ जाए? बकवास नहीं करो, समीरा ने डपट कर कहा। इन्हें जरीना की बात नागवार गुजरी। जरीना मुँह भगाकर कमरे में चली गई। मेहराब जो चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था बोल उठा, अम्मी जहाँ जरी राजी हो वहीं से देख लें लड़की। मेहराब ने जरीना की आंखों में आंसू देख लिए थे। इसकी अभी इतनी उम्र नहीं कि ये फैसला करे, मैंने दुनिया देखी है। समीरा की बात पर मेहराब ने खामोशी इख्तियार कर ली। जुनैद और अबिया दोनों हनीमून मनाने पेरिस गए हुए थे। अबिया फितर नरम मिजाज और होशियार थी, इसलिए हफ्ते में ही सबसे गुल मिल गई थी। अबिया का ताल्लुक पठान फैमिली से था। जुनैद ने पहली दफ़ा इसे कॉलेज के बाहर देखा था। इसे ये नाजुक दाम लड़की बहुत भाई थी। माम इतना सटान क्यों है? भाभी भाई कहाँ है? अल्तमश अभी भी कंपनी से एक मीटिंग निपटा कर आया था। तुम घर में हो तो तुम्हें पता चले ना। नाहिदा ने नाराज़गी से कहा। और मेरी मामा खफा क्यों होती हैं? आपको पता तो है काफ़ी दिन बाद तो सब नॉर्मल होकर वापस काम को सीरियस लिए हैं, वरना मैं और बाबा ही अकेले संभाल रहे थे। हाँ बस अल्लाह ने करम किया है। आज क्या बनवाऊँ? खाने में भूख लगी है। वाइट राइस और शाकेट बना लें। ओके आपका लगवा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अल्तमश अपना बैग कोट संभालता हुआ कमरे से चले गया। खटक की आवाज़ पर मानू ने सर उठाकर देखा तो अंदर कदम रखने वाला वजूद को देखकर मानू उछल कर बेड से खड़ी हुई। तुम यहाँ कैसे? मानू ने सामने खड़े वजूद को देखकर कहा। मोहतरमा मुझे यहाँ होना चाहिए, मैं वहीं हूँ। जैन ने कमाल दर्जे की मासूमियत के साथ कहा। मानूर इसे आंखें फाड़े तक रही थी। इसके वही गुमान में नहीं थे कि ये वही जैन है इसे मेले में वटगड्डी में मिला था। तो कब की भूल भाल चुकी थी। क्यों, कैसा लगा तुम्हें? अनपढ़ जाहिल गवार दूल्हा। जैन के तासरात पल में चट्टानों की तरह सख्त हो गए थे। मानूर अपना सर दोनों हाथों में थामती हुई बैठ गई। इसे कोई समझ नहीं आया था। उठो यहाँ से। जैन की चिंगारती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। मानू ने समझी से जैन को देखा। जैन लम्बे लम्बे रंग पड़ता इस तक पहुंचा। इसकी मेहंदी और लाल चूड़ियों सजी कलाई को बेदर्दी से पकड़ा उठा। चंद चूड़ियाँ टूटकर कारपेट की जीनत बन गई और कुछ टूटकर कलाई में बोस्त हो गई। सी मेरा हाथ। मानूर दर से कड़ाई। जैन इसे खींचता हुआ आने के सामने लाया। झटके से इसका हाथ छोड़ा। वह लड़खड़ा कर गिर ही जाती अगर जैन इसका बाजू न पकड़ता है। देखो आईने में खुद को, क्या हो तुम? जैन ने सामने नजर आते अक्स को देखा। बिलाशबा वो गजब का हुस्न रखती थी और इस हुस्न को और दो आशना किया गया था। कोई भी मर्द इसके हुस्न के आके ज़ेर हो सकता था, लेकिन यहाँ जैन था सामने। इसकी कोई और नहीं बल्कि वही दुश्मन जान खड़ी थी जिससे वो मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन इससे मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज्जत अजीज थी। मानू ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर इस सख्त जान को देखा जो अपनी पहली रात की दुल्हन के साथ ये कर रहा था। तुम तो बड़े बड़े दावे करती थी, अब कहाँ के वो दावे? हाँ बोलो, अब क्यों चुप हो? जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, समझने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, क्योंकि अब तो ये जाहिल गंवार अनपढ़ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो वाई अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ तुम वहाँ सोगी इस सोफे पर। तुम्हारा मुकाम वो हैसियत नज़र में इन लड़कियों जैसी है जो पैसे और दौलत को ही अपना सब कुछ जानती हैं। जैन कहकर ड्रेसिंग रूम की जानब चला गया, जबकि वह सदमे से बैठती चली गई।
सुमेरा बेगम आज रिश्तेदारों की बात की तारीफ देने आई थी। जरीना ने शुरू से इतराज उठाया, लेकिन फिर अपने भाई को जमानत देकर खामोश हो गई। यूं भी जिंदगी मेहराब ने गुजारनी थी। जब इसको कोई इतराज नहीं तो जरीना को फिर बहन के थी। मेहराब, ऐसा तुम ऐसा कैसे तुम ऐसा करना कि रिश्तेदार को अपने साथ ले जाकर शॉपिंग करवा लेना। ठीक है अम्मी, मैं आप और जरी भी साथ चलना। मैं क्या करूंगी, मेरे तो बस 3 जोड़े हैं और वो रखे हुए हैं, वो बनवाऊंगी। तुम जरीना को लेकर जाना साथ, इसकी 2 चीजें रह गई हैं। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें इतना आप बता दीजिएगा। अच्छा, बता दूंगी। अम्मी, जरी अभी तक ऑफिस में है क्या? हाँ, वो आजकल देर से आने लगी है, काम ज्यादा होते हैं। अम्मी, मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप बस इसकी ये नौकरी खत्म करवा दे। अब तो मेरी दूसरी जॉब भी लगी है। मैं तो कहती हूँ, लेकिन एक ही बात कहती कि भाई बड़े पर बर्डन आ जाएगा। जब तक अहमद किसी काबिल नहीं हो जाता, मुझे जॉब करनी है। क्या क्या हमें 4-5 साल चाहिए अहमद को, इससे पहले ही इसकी शादी कर दूंगा इंशाल्लाह। बेटा, अल्लाह मेरे बच्चे को नसीब अच्छे करे, आमीन। सुबह का सूरज तवील हुआ। अजरीन परिंद अपने अपने घोंसलों से निकलकर अल्लाह की हमद व निस्सा करते हुए रिज़्क़ की तलाश में रो गर्दान हो गए थे, जिसका वादा अल्लाह ने हर जीरो से किया है। तुमने हसूल रिज़्क़ के लिए मेहनत व मशक्क़त करो और इस रिज़्क़ को अपने लिए हलाल करो, ताकि तुम्हारी नस्लें तरबियत याफ्ता बने। धूप की हल्की हल्की किरणें खिड़की से होती ही मानूर के चेहरे पर पड़ी तो इसने आंख खोली। अजनबी कमरे के दर दीवार को देखकर उठ बैठी। फिर रात के होने वाले वाक़या ज़हन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरफ चलने लगा। अपने इर्द गिर्द इसने निगाह दौड़ाई तो कमरे में इसके अलावा कोई नहीं था। वो फ्रेश होने वाशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो ज़हन कमरे में मौजूद था। शायद इसी की राह देख रहा था। मानूर को ऐसा ही लगा। मानूर को इसे देखकर खौफ जागा, लेकिन फिर अपने आप को तसल्ली देती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल खोलने लगी, जो रात को खोलने भी इसे याद नहीं रहे। जैन को इसके नजरअंदाज करने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बर्दाश्त कर गया। यूं मीर सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था और वह सुबह सुबह लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जैन अखबार पढ़ने में मगन था। बिला इरादा जैन की नजर शीशे के सामने खड़े वजूद पर पड़ी तो निगाहें हटाने से मना कर दिया। लंबे घने रेशमी स्याह बाल इसके सरापे पर जज रहे थे। जैन की निगाह इसकी जुल्फों की असीर हो गई थी, जब भी तो हटते नाकाम सी हो रही थी। मानूर ने अपने पीछे नजरों की तपश महसूस की। गर्दन घुमाकर जैन इसे ही तक रहा था। मानूर के देखने में जैन ने जल्दी से अखबार अपने चेहरे के आगे किया, लेकिन मानूर ने इसकी चोरी पकड़ ली। और कितना टाइम लगाओगे, जल्दी करो, नाश्ते पर सब वेट कर रहे हैं हमारा। जैन ने मानूर को देखा, जो अब बालों में बल डालकर मेकअप कर रही थी। मानूर ने चुप रहने ही ऑफिस जानी और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। बारी बारी सबको सलाम करने के बाद एक जगह बैठ गई। जैन भी इसके बराबर में ही बैठ गया। नाश्ते का दौर चला तो सब नाश्ते करने में मसरूफ हो गए। खानदान की सब लड़कियों ने दोनों को घेरा हुआ था। भाभी, मुंह दिखाई में क्या मिला? किसी मंचली सी लड़की ने मानूर से कहा। जिल्लत मिली है और क्या? मानूर का दिल चाहा बोल दे, लेकिन सब्र के घूंट बोली, और ये शायद जिंदगी में पहला घूंट था जो इसने पिया था। मानूर ने सारी नजर जैन को देखा, जो मुसलसल मोबाइल में लगा। जब भी जैन की माँ ने आकर तमाम लड़कियों से वलीमे की तैयारी कहा तो सारी लड़कियां एक एक करके उठ गई। मानूर ने सुखा सा लिया। नूर, अब भी कमरे में जाकर आराम करो, ताकि शाम को परसकून हो जाओ। जी आंटी। आंटी नहीं, अम्मी कहो। जैन भी मुझे अम्मी कहता है और तुम भी मुझे बेटियों की तरह अजीज हो। जी अम्मी, मानूर ने ताबेदारी से कहा। जुलेखा अगर मानूर की ये ताबेदारी देख लेती तो यकीनन गश खाकर गिर जाती। मानूर से इतनी ताबेदारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी था, ये इसका ससुराल था और इसमें इतनी अकल थी कि कहाँ इसे कैसे चलना है। मानूर के कमरे में आते ही जैन भी इसकी वजह चलाया। मानूर तो वही सोफे पे टेकी, जबकि जैन चलता हुआ साइड टेबल की जानब आया और दराज से मामूली गैस निकाला, मानूर की गोद में फेंकने के अंदाज में डाला। मानूर ने इसकी जानब सवालिया नजरों से देखा। अब जो पूछे तुमसे रनवाई के गिफ्ट, और ये दिखा देना। जैन कह के रुका नहीं, कमरे से चला गया, जबकि मानूर अपनी गोद में पड़े मखमली गैस को देख कर रही थी। इसके भी दरमान थे, जिन पर जैन एक एक करके पानी फेरता जा रहा था। माँ, मुबारक हो आपको, दादी बनने वाले हैं। और दादा, तुम सच कह रहे हो? कहाँ है मेरी बहू? बात करवाओ इससे। माहिदे बेगम खुशी से पूरी नस मारी थी। हाँ मॉम, ये ले कर लें बात। अभी आप बहुत बीमार हो, खुश रहो, आबाद रहो। आपको भी मुबारक हो। अभी की धीमी आवाज में शर्माहट वाजी थी। अब तुम लोग सफर नहीं करना जब तक डिलीवरी न हो जाए। वहीं रहो, अपने खाने पीने के ध्यान रखना। नहीं देने लंबी फुर्सत एहतियात कर बता कर फोन रख दिया। तभी अल्तमश अफीदी लॉन्च में दाखिल हुआ। क्या बात है मॉम, आप तो खुश है? यूं मीन में चाचू बनने वाला हूँ। हाँ, तुम चाचू बनने वाले हो। नाहिदा ने इसके खिले हुए चेहरे को देखकर कहा, जो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। बट आप प्रेजेंट सरप्राइज मॉम। अल्तमश का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। इसे छोटे बच्चे बेहद इंतहा पसंद थे। शुरू से ही बच्चों का दिलदार था। नाहिदा इसकी इस पसंदगी से अच्छी तरह से वाकिफ थी। जब ये इसे सबसे पहले सुनाई थी ये खबर, खुशखबरी, अवाइल 10 सितंबर की सर्द रातों में की ये याद आना
کوئی عجیب تعجب تو نہیں تھا، لیکن یہ بھی تعجب کی بات تھی کہ زرینہ کے لیے، جس کو کچھ دن پہلے ہی احساس ہوا تھا کہ محبت نامی ایک جذبہ نے اس کے دل و دماغ میں ڈیرا جما لیے۔ ہاں، زرینہ کو محبت ہوگی تھی، وہ بھی محبت اس شخص سے تو شاید اس کے کبھی نہیں تھا۔ محبت کا پھول تو صرف زری کے دل کی منصدر کھلتا تھا کہ التماش بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی زرینہ کی سانسیں رکنے لگتی تھی، ہر راستہ معدوم ہوتا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایسی کشتی کی مسافر ہے جو نہ ڈوب سکتی ہے نہ منزل پر پہنچ سکتی ہے۔ ہاں، کتنی تکلیف دیتی ہے یہ ایک طرفہ محبت۔ زرینہ کی آنسوں بے آواز تکیے کو بھگو رہے تھے، وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ تابوت میں آخری کیل دوست تب ٹھونکتی جب اگلے دن اس نے التماش کے ساتھ نہیا کو نہ آتے دیکھا۔ اسے لگا جیسے محبت کے اس سفر میں وہ تھک گئی اور ناکامی اس کا راستہ ٹھہرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ باس کی فیانسی ہیں آمنہ، جو کہ حال ہی میں اپائنٹمنٹ کی گئی تھی۔ نبیہہ کو ترچھی نظر سے دیکھتی ہے بولی۔ زرینہ نے اسے شکایتی نظر سے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ اس کو ضد پہنچا رہی ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ زرینہ نے بمشکل اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، خود ہی اتراتی ہوئی بتا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ آمنہ نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ نہیں یار، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں، تم سر کو بتا دینا۔ ویٹ، خود بتاؤ، تمہیں پتہ ہے وہ غصہ کریں گے۔ زرینہ سے وہاں رہنا مشکل لگ رہا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں اس کا نام و نشان نہ ملے۔ ابھی وہ عمل کرتی ہوئی کمپنی سے نکل رہی تھی کہ سامنے سے آتے التمش سے زوردار تصادم ہوا۔ التمش کا کندھا اس کی نازک ناز سے ٹکرایا، آنکھوں میں کب کے رکے آنسو پھل پھل بہنا شروع ہو گئے تھے۔ سوری، ریلی سوری، کیا زیادہ لگی؟ التمش نے اس کے سرخ چہرہ اور سر ناک کو دیکھ کر کہا، نو تھنک سر، آئی ایم سوری، اوکے۔ زرینہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھنے نبیہہ وہاں چلی آئی۔ کیا ہوا مس زرینہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نبیہہ نے ترچھی نظر سے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں سر، مجھے گھر جانا ہے، تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرینہ نے نبیہہ کو جواب دے کر التمش سے پوچھا، جو کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کر رہا تھا۔ جی آپ چلی جائیں، بلکہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیکن تم کیسے؟ التمش، ہمیں تو ڈنر پر جانا ہے، کیا ہماری کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی؟ التمش نے اس سے بنے اچھا کر کہا، نہیں تو لیکن ایکسکیوز می۔ التمش اسے اگنور کرتا ہوا آواز گرال کی جانب چلا گیا۔ زرینہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ نیہا احساس توہین سے سرخ پڑ گئی تھی، ہاتھ میں گرم کافی کا کپ لیے وہ سسروئی سے چلتی ہی روم میں داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر مگ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اس کو اپنی کلائی پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ تمہارا کپ کہاں ہے؟ زین نے ہاتھ سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، میں رات کو کافی نہیں پیتی۔ مانور رکھائی سے کہتی ہوئی کلائی کی اس کی گرفت سے چھڑوا کر صوفے پر ٹیک گئی۔ زین نے اس کا کافی کا گھونٹ لے حلقے کو تر کیا۔ ان کے ولیمے کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن وہ نہ کوئی نہ کوئی مہمان روز ہی آ جاتا تھا۔ زین روز کوئی نہ کوئی ظفر کے تیر چلا کر مانور کے دل کو چھلنی کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور مانور یہ سوچ پاگل ہو گئی تھی کہ اس کو اتنی باتوں کا علم کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہی تھی یہ سب باتیں، لیکن ان ساری باتوں کا زین کو پتہ ہونا، یہاں کر اس کا دماغ معاف ہو جاتا تھا۔ یہ گلتی سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ لو تمہاری سی ہے، پی لو۔ یہ لو تھوڑی سی ہے، پی لو۔ زین نے اپنی بچی ہوئی کافی مانور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتی۔ مانور نے رکھائی سے کہتے اپنا تکیہ درست کیا۔ میں کسی کا نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ زین نے اسے جتایا۔ مانور کی آنکھیں اب نیند سے بند ہونے لگی تھی، اس لیے جواب دیے بنا ہی رخ موڑ کے سو گئی۔ زین کے نے مگ اٹھا کر واپس رکھ دیا اور لائٹ آف کر کے سو گیا۔ کان میں زرینہ کی سسر کی آوازیں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا نبیہہ کے الفاظ، التمش کے ساتھ کبھی نہ آتی، لیکن سب اپنا کام چھوڑ کر ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت زرینہ نے التمش کی بات ماننا ضروری سمجھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ رہا تو آخر کل التمش کو بولنا ہی پڑ رہا، زری آپ کو زیادہ درد ہو رہے ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زرینہ کے آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا التمش کے لہجے میں اس کے لیے اپنا ہی ایک فکر سے لگا کسی نے اس کے زخم پر مرہم رکھا ہوا ہے۔ زرینہ اسے جب تک دیکھی جا رہی تھی، اس کے دیکھنے کا تقاض کو پیچھے آنے والی ٹریفک ریس شور نے توڑا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک وہ جواب نہ آیا تو التمش نے دوبارہ پوچھا، جی سر میں ٹھیک ہوں۔ زرینہ اب کے سنبھل کر بولی، لیکن نگاہیں آتے جاتے گاڑیوں پر تھی۔ اس نے دوبارہ التمش کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ آر یو شیور؟ یس سر۔ بس سر یہیں روک دیں، مجھے مارکیٹ سے کچھ کام ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سیٹ نہیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا، نو ٹینشن۔ اٹس اوکے سر، آئی ایم فائن، میں ایک دو چیزیں لے کر چلی جاؤں گی۔ زرینہ نے سہولت سے انکار کر دیا، وہی مارکیٹ کی جانب چلی گئی۔ التمش گاڑی ریسیو کر کے اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ بک اسٹال پر وہ میگزین دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ نہیں، جب اس نے دونوں کو ایک ساتھ برائڈل شاپ میں جاتے دیکھا تو اسے یقین نہیں ہوا۔ وہ اور کوئی نہیں تھا، محراب ہی تھا، لیکن وہ اسے بغیر بتائے کیسے شاپنگ پہ جا سکتا ہے؟ میں نے تو کہا تھا بھائی مجھے لے کر جائیں گے، لیکن انہوں نے تو پوچھا
खतरनाक मुझे बताया तक नहीं। वो काफी देर तक सी हाथ में मैगजीन लिए खड़ी रही। दुकानदार की आवाज और होश में आई, जल्दी से मैगजीन लिया और वहां से निकलते चली गई, कहीं वो मेहराब की नजर में ही ना आ जाए। अम्मा तुम क्यों रो रही हो? अब चली गई है, लेकिन एक बार भी मिलने नहीं आई। इसने तो इस आई मैंने तो इसका भला ही सोचा था। माँ हूँ, इसकी गलत फैसला तो नहीं कराऊंगी ना। आ जाएगी अम्मा, इसे वक्त दे, सब कुछ सीख दे, इसे खा देगा। तुम हाथ दो अम्मा, मैं खाना लगाती हूँ। जिलेहा को मानूर की याद आ रही थी। शादी को एक माह हो गया था, लेकिन मानूर ने पलट कर देखा तक नहीं। जिलेहा चाहे इसे हर वक्त सच सच सुनाती, लेकिन इसमें भी इसकी बुलाई ही छुपी थी। बेटा आप ऐसा करो, तैयार हो जाओ। मानूर को सांस चावना में से कंकन चुनते हुए मसरूफ अंदाज में बोली। वो भले ही ऊंचे और दौलतमंद खानदान से थी, लेकिन हवेली के मर्दों को इनकी बीवियों के घर की औरतों के हाथे पकवान खाने की आदत थी। और गांव कोट की औरतें तो वैसे ही बरसमदार होती थी। क्यों अम्मी, हम कहीं जा रहे हैं? पास बैठी मानूर ने सवाली नजर न देखा। हम नहीं, सिर्फ तुम जब से आई हो अपनी माँ के मिलने नहीं की। तुम तैयार हो जाओ, जैन लेके जाएगा। जी अच्छा। मानूर का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो तैयार होने के लिए अरसी कमरे में चली गई। जैन सामने ही बेड पर नीम दराज मोबाइल में लगा हुआ था। मानूर इसे नजरअंदाज करती हुई वार्डरोब की जाना बढ़ गई। जैन ने मानूर को देखा, वो कपड़े प्रेस कर रही थी। कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ। मानूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। किससे पूछकर? जैन के माथे पर शक्ल नमदार हुए। आपकी अम्मी ने कहा है चली जाओ। मानूर ने इसके लहजे में गैर मामूली संजीदगी महसूस की थी। तुमने मुझसे पूछा? जैन आपके इसके पास आ गया। लेकिन अम्मी ने कहा था कि मैं चली जाऊं। अच्छा किसके साथ चली जाओ? जैन ने दोनों हाथ सीने में बांधते हुए कहा। जाहिर है आप ही के साथ जाऊंगी, और किसके साथ? मानूर को इतनी तवील बहस से चिढ़ हो रही थी। और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा? जैन ने मिठाई की हद कर दी थी कि ना जाएं, जाकर अम्मी को बता दें। मानूर की बर्दाश्त अब जवाब देगी थी। तो तुम खुद मना करके आओ, तुम खुद मना करके आओ। जैन ने सफाचट अंदाज में कहा। नहीं, आप बता दें, आपके क्या मसला है? ये ना करो, वो ना करो, जर खरीद गुलाम हो क्या? हर वक्त ही रोटोक। ऐसे क्या गुनाह सर दोगे मुझसे, जो इस तरह का रवैया रखा हुआ है? मानूर बोलते बोलते हाँफने लगी। चेहरा गुस्से से तमतमला रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से अश्कों की बहाना शुरू हो कर दिया। जैन को एहसास है वो वाकई इसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे की बात थी। जहरीले अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे, जिसने इसके हर एहसास को हावी करके तमाम खसीसियात को ख़त्म कर दिया। इन झूठे आंसुओं को मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद में रो लेना। अभी मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जैन ने बेहिसी की इंतहा कर दी। मानूर ने गुस्से से देखा, क्योंकि इस बेहिस के लिए अपने आंखें सजाई। इसे भी जिद चढ़ गई थी। मैं जाऊंगी और आज ही जाऊंगी। रोक सकते हैं तो रोक ले। मानूर गुस्से से कहती स्त्री शुदा सूट हाथ में लिए वॉशरूम में घुस गई। जैन के जबड़े गुस्से से भीज गए। सीरीना ऑफिस से आकर कमरे में बंद होगी। पहले नर्सरी का दुख संभाले जा रहा था, ऊपर से मेहराब ने एक नया दुख से दे दिया था। रो रो के हलकान हो गई थी, लेकिन मुंह से कुछ न बोली थी। समीरा ये सोच कर कमरे में ना की कि ज्यादा थकी होगी, दोपहर से रात होगी तो इन्हें वहमन ने क्या घेरा। इन्होंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा खुलते ही सामने जरीना को सुस्ता हुआ चेहरा सामने, नाक लाल हो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें जरी? कुछ नहीं अम्मी, सर में दर्द है। जरीना ने अपना निथे ने बढ़ाया। रो क्यों रही हो ये बताओ। सरीना ने हैरत से ने देखा कि कैसा ठीक अंदाज लगाया था। माँ थी ना, इसलिए जान गई थी को रोती रही है। अम्मी वो भाई आज भाभी के साथ शॉपिंग कर रहे थे, मुझे साथ लेकर जाना तो दरकार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सरीना की आंखों में आंसू आ गए। मेहराब जो समीरा को ढूंढते हुए अंदर ही आ रहा था, ठटक कर दरवाजा पर रुक गया। सवेरा को भी हैरत ने आन लिया। मेहराब ऐसा तो कभी नहीं कर सकता था। वो अभी इसकी बात की नफी ही कर दी कि मेहराब ने दरवाजा खोला। जरीना ने जल्दी से अपने गाल रगड़े और नहीं चाहती थी मेहराब को कुछ पता चले। जरी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? जरीना सर नीचे किए रोने में मसरूफ थी। ये लो। मेहराब ने सूट इसके सामने किया। जरीना ने सर उठाकर मेहराब को देखा। मैंने नहीं तुम्हारे लिए लिया, और तुमसे पूछा इसलिए नहीं कि तुम थकी हुई आओगी। मैं जा रहा था इसलिए सोचा खुद से ही लेकर दे दूंगा, लेकिन तुमने इस तरह से सोचा, मुझे दुख हुआ। जरी मैं खुद तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरी छोटी सी गुड़िया हो। सॉरी भाई, मैंने वाकई ही गलत सोचा था। जरीना ने शर्मिंदगी से मेहराब को देखा। मेहराब ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। सॉरी, जब ही कबील करूंगा जब तुम अपने हाथ की चाय बनाकर बुलाओगी। मेहराब ने शरारत से कहा। जी भाई, मैं भी बना कर लाती हूँ। जरीना के दिल में आया मेल साफ हो चुका था। वो हंसती हुई किचन की जानब चली गई। अम्मी बिल्कुल बच्ची है ये, अभी तक छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। बस बेटा, हमें जिनसे मोहब्बत होती है इनका नज़रअंदाज करना देखा नहीं जाता। तुम्हारे बाप के बाद इसने तुम्हें ही बाप की जगह दी है। जी अम्मी, मैं समझता हूँ। बस आप सब मेरे लिए दुआ करें। अब जरी को भी जल्द अज जल्द इसके घर का कर दूँ। अभी तुम इसकी शादी की तैयारी मुकम्मल करो। तो अभी तुम अपनी शादी तैयारी मुकम्मल करो, जब रिश्ता आएगा तो देखा जाएगा।
अल्तमिश को करवट बदलते बदलते काफी टाइम हो गया था, लेकिन नींद तो जैसे इसकी आंखों से टूट सी गई। जब वो करवटें बदल बदल थक गया तो उठ के बैठ गया। रह कर इस जरीने की रोनी शुरू ज्यादा हो रही थी। झील सी आंखों में आंसू और इसकी शिकवा करती निगाहें से बेचैन कर दे रही थी। क्या कुछ नहीं था इसकी शिकायत करती नजरों में, एक आखिरी उम्मीद, मान भरम टूटने का डर। वो जो वो भी तो एक जीता जागता इंसान था, कब तक नजरअंदाज करता। इसके सीने में दिल था, और जब जरीना का हाल दिल इसकी आंखों से आखिर बयां करने अयान हो गया था, तो अब अल्तमाश को भी हौसला मिला था, साथ बेकरार भी। वो यह एक तरफ से मुतमईन हो गया तो अकेला इन रास्तों को मुसाफिर नहीं आए। जरीने की आंसू ने सब राज अफशा कर दिए थे। इसे कमरे में घुटन महसूस होने लग, बालकनी में आ गया। सर दबा के एक झोंके इसके वजी चेहरे को छूता हुआ गुजर गया, तो उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। दिमाग कोई सोचने का काबुल हो तो वही जालिम यादें इसके दिल व दिमाग में हावी होने लगी। इसे इन सब से छुटकारा पाने का कोई हल नजर नहीं आया। रात की तारीकी में चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ बादलों के घेरे में चमक रहा था। तारे पूरे आसमान पर बिखरे हुए थे। इतने सर उठाकर चमकते हुए चांद को देखा है, इससे वो चांद जरीना का चेहरा लगा। क्या है ये मोहब्बत, आम से खास कर देती है, जरीना से उठाकर जमीन से उठाकर फलक पर पहुंचा देती है, इंसान को ऊंची ऊंची मंजिलों पर फायर कर देती है, इंसान को अचानक अपना आप कीमती लगता है। अल्तमश भी इन्हीं एहसास में गिरा हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी जून में डल रही थी, किसी की याद बनकर, किसी को और किसी के लिए अजियत बनकर। तुम्हें मना किया था ना, जैन ने आहिस्ता इसके आईने में नजर आते अक्स को कहा, जो कपड़े चेंज कर अब मेकअप करने में मसरूफ थी। इसकी आवाज़ को अनसुना करती अपने काम में मसरूफ थे। जैन के दिमाग की रगत थम गई। जैन ने इसके पीछे आकर जोर से बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी जानब किया। बहरी हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बकवास कर रहा हूँ? जैन ने आंखें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, आवाज में बला के सहती थी। एक पल तो मानूर भी सहम गई, लेकिन इसने जाता हुआ अपना आवाज बहाल किया। मैं तुम्हारी निगरानी नहीं जो हर वक्त तुम्हारी मानूंगी, मेरी मर्जी में जो करूं। तुम कौन होते हो रोक टोक करने वाले? हाँ, मानूर ने भी इसी के लहजे में जवाब दिया। बताऊं मैं कौन होता हूँ तुम्हारा शोर, और ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। जैन ने शहादत की उंगली इसके सर पर रखते हुए कहा, शोर? वाह, बहुत खूब। अपने टाइम पर सब याद आ जाते हैं। नाम नेहाद शोर का कोई मुकाम नहीं है मेरे दिल में। सुना आपने, आपका कोई हक नहीं है मुझ पर। आपने कौन सा शोर वाले काम किए हैं जो आपको शोर का दर्जा दो? निकाह के दो बोल देने से चाहे आप रिश्ते से जुड़ गए, लेकिन दिल में वो काम कभी आप नहीं पा सकते। मानू ने गुजरे ही दोनों का बदला आज ही लिया था, और फिर इसका जबरदस्त जवाब दे चुका था, जो आज यूं ज्वाला मक्खी बनी हुई थी। कैसे मकाम दूंगी तुम, जब दिल में कोई और होगा तुम्हारे? जैन की बात पर इसने बेयकीन नजरों से इसे देखा, और इतनी गिरी हुई बात पुख्ता यकीन कैसे कह सकता था? क्यों, अब क्यों चुप लगी है? जवाब दो, जैन ने अस्त्री अंदाज में कहा। बहुत अफसोस है मुझे, कितनी गट्ठी सोच है आपकी। वाकई आज मुझे यकीन हो गया, सब मर्द एक जैसे ही हैं। तुम खुद तो चाहे कहीं भी मुंह मारें, खुद के लिए जायज, और एक पाक औरत को अपनी तरह घटिया समझते हैं। मानूर का दिमाग मुआफ हो गया था। इनकी आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। जैन के तो तलवे से लगी सर पर बजी था ना। मर्द रवायती गैरतमंद तो जागी ही थी। इसका हाथ मानूर पर उठा, इसके रसान पर 5 उंगलियों के निशान छप गए। पीछे जागरी बैठ की रेक इसके माथे पर लगी। सादिया बेगम जो इनका शोर सुनकर ऊपर आई थी, यह मंजर इनकी आंखों ने भी देखा था। वो डर दौड़ के मानूर के पास की, जो अंधे मुंह गरी हुई थी और सर लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। यह क्या हरकत की है तुमने? सादिया बेगम गुस्से में आ गई। जैन सर मेहरी लिए खड़ा था। मिजाल है जो वहां से हिलो, उठाओ इसको लेके चलो अस्पताल। जैन कान बंद किए हुए कमरे से चला गया। सादिया बेगम इससे पीछे से आवाज़ें देती रहेगी। आज मेहराब की मेहंदी थी। लड़की वाले मेहंदी लेकर आए थे। जैन ने मुंबई के लिए शादी पहले से ही कंपनी में से छुट्टी ले ली थी। मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। स्टेज पर गेंदे और चमेली के फूलों से सजा हुआ था। मेहराब ने सफ़ेद कुर्ता ब्लैक खुद से पहने हुए थे। नादिया बाकी सब ने रस्म खाना की। जरीन पीली और हरे शरारे में मबलूस बालों को फिश टेल अंदाज में बांधा हुआ था। अहमद अपने दोस्तों के साथ खाने का इंतजाम देख रहा था। यूँ नादी बेगम दुआओं के साथ आज का फंक्शन अख्ताम पजीर, और दूसरे दिन बारात थी। मेहराब के सेहरा बंदी की रस्म जरीना ने कही थी ने करनी थी। मेहराब दूल्हा बना हुआ शहजादा लग रहा था। जरीना ने मेहरून और गोल्डन कलर की मिक्सी भी नहीं हुई थी। अपने बारे की शान बशाना साथ थी। यूँ दुल्हन की रुखसती थी करवा कर रात को इनकी वापसी हुई। सादी बेगम इन्हें से डॉक्टर के पास लेके गई। मानूर को होश आया तो इससे अपने एक गिर नजरें दौड़ाई। माहौल यकसर अलग था। कमरा था इसके देने के एतराज को दूर से आती हुई वादा ने तोड़ा था। वो बेड से उतर कर सीधी चलते हुए कमरे से बाहर निकली। वो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी। बात हाथ रख कर हैंडल घुमाते ही सादी की तेज आवाज इसे वहीं रखने पर मजबूर कर दी। ये जो तुमने आज गिरी हुई हरकत की है, क्या हुआ, वजह है इसकी? अम्मी, आप कुछ नहीं जानती, छोड़े इन सब बातों को। जैन चिल्लाते हुए सवार था। ये रही तुम्हारी
یہ ہے تمہاری محبت؟ جواب دو مجھے، 4 دن میں تمہاری محبت کا بھوت اتر گیا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتی اس کے ماں باپ کو؟ چپ کیوں ہو؟ زین چپ چاپ کھڑا اپنی ماں کی ڈانٹ پر سن رہا تھا۔ وہ کیا بتاتا؟ اسے تو محض شک تھا۔ کبھی کبھی شک بھی دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں اس طرح سے جگڑ لیتے ہیں، محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس وقت زین کو لگا کہ مانور جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات بڑھتی چلے گی۔ امی مجھے خود نہیں پتا، میرا ہاتھ اٹھ گیا اس پر۔ مجھے فلک کی باتیں، وہ ساری باتیں یاد آ گئی جو مانور شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ مجھے لگا ابھی وہی کرنے جا رہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا اس لیے وہ مانی نہیں۔ زین نے دعوت و شرمندگی میں گرا۔ فلک کون؟ سعدیہ بیگم نے سنجیدہ پوچھا۔ مانور کی دوست ہے فلک۔ اور پھر وہ ساری باتیں زین اپنی ماں کو بتاتا چلا گیا اور زیر فلک اس کی کان میں اڈلتی رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی مانور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فلک دوستی کی آڑ میں دشمنی نبھا رہی تھی۔ مانور کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، آگے قدم بڑھانے سے انکاری ہوگی، جیسے بے جان ہوگی۔ بمشکل وہ اپنے آپ کو ڈھکیلتی ہوئی اسی کمرے کی جانب آئی جہاں وہ قیام پذیر تھی۔ ٹوٹ گیا تھا وہ مان جو کبھی اس نے فلک پر خود سے زیادہ کیا تھا۔ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، دل کے زیر زیر ہو کر آنسو کی صورت میں اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ایک ایسی دوستی نبھائی تم نے فلک، تمہیں نے سب کچھ مانا۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم پیٹ پیچھے چھڑک کیوں کھوپا۔ تمہیں بتانا ہوگا میری زندگی کو خراب کرنے کا کیا مقصد تھا۔ محراب اور رشندہ کو کل ولیمہ ہو گیا تھا۔ ایک عدد مہمان تھے جو رکے ہوئے تھے۔ سمیر اور زرینہ کچن میں موجود ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی ابھی روم سے باہر نہیں نکلا تھا، اور سمیرا نے بھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ بہو تم سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہوئی گئی جو اس نے لائق نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ احمد شاہ کی باریک گریدار آواز بڑے کمرے میں گونجی تھی۔ سبھی نفوس دم ساتھ بیٹھے تھے۔ مانور اس کی طرز مخاطبت گھبرا کر رہ گئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی ایک نظر زین پر ڈالی جو اس کی جواب کا انتظار تھا۔ وہ بابا بس بات کچھ نہیں ہوئی تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ مانور کو بات بنانی تھی، جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ زین نے اس کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، لیکن اس بار مانور نے اسے نہیں دیکھا۔ بہو تم ہماری بیٹی ہو، اگر تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہے کہہ سکتی ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، احمد شاہ نے زین کو گھورتے ہوئے کہا۔ زین پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے احمد شاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ اسی سلسلے نے آج سب کو کمرے میں بلوایا تھا۔ مانور اس رات کے بعد سے الگ کمرے میں رہ رہی تھی، اور یہ بات سعدیہ نے ہی اس سے کہی تھی۔ زین تو ہاتھے سے ہی اکڑ گیا تھا یہ سن کر کے، لیکن سعدیہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ ابھی کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ سعدیہ چلی آئی۔ نور اگر تم تیار ہو تو آ جاؤ۔ جی میں آ رہی ہوں، سعدیہ یہ کہہ کر چلے گی۔ مانور آدھا چادر اوڑھتی ہوئی نکلی اور زین کی کمر سے گزر کر جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کو بازو سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ زین نے اسے اندر کر کے دروازہ بند کیا۔ وہ کسی نازک کلی کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ اس کے ماتھا زین کی تھوڑی سے لگا تھا۔ مانور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ مانور نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اچھا یار، سوری، میری غلطی ہے، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب ایسے تو نہیں گھرو۔ زین نے صلح جو انداز اپناتے ہوئے مانور سے معافی طلب کی۔ مانور نے منہ دوسری طرف کر لیا، گویا وہ اس کی بات کا کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ زین نے وہ انگلی سے تھوڑی سی پکڑتے ہی اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، کانوں کے کچے انسان سے جو اپنی بیوی پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیر عورتوں کی بات پر کان ڈرتے ہیں۔ مانور کی اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ زین ایک لمحے ہوش ہو گیا اور ہاتھ اپنے پہلو میں گرا لیا۔ وہ سائڈ سے نکلتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جبکہ زین وہیں اکیلا رہ گیا تھا۔ مانور نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتی شاید کبھی نہ جاتی۔ محراب کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر محراب بھی اپنی ڈیوٹی پہ جانے لگا۔ زرینہ نے تو 4 دن بعد ہی کمپنی جانا شروع کر دیا تھا۔ رخشندہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ جب محراب آتا تو اس کے ساتھ کبھی اپنے میکے تو کبھی کہیں نکل جاتی۔ سمیرا بیگم چپی ہی رہی، یوں بھی نئی شادی تھی، روکنا ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب سلسلہ طویل پکڑ گیا تو سمیرا نے خود رخشندہ سے بات کرنی چاہی، لیکن اس نے اپنے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ چپکایا ہوا تھا۔ زرینہ کمپنی سے تھکی ہاری لوٹی تھی۔ امی کھانا کیا بنایا ہے؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زرینہ برآمدے میں ہی سمیرا کے پاس بیٹھتے ہوئے سبزی کاٹنے میں مصروف انداز میں بولی۔ بن رہی ہے، ابھی صبر کرو، اکیلی لگی ہوئی ہوں، وقت تو لگتا ہے نا۔ کیوں، بھابھی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، سمیرا نے بند دروازے کو کھولا۔ لمحے بعد دروازہ کھلا اور رخشندہ بوتل کی زندگی ماند وہاں آئی۔ اگر آپ اکیلی کر رہی ہیں تو کوئی احسان نہیں کری، اپنے ہی بچوں کے لیے کر رہی ہیں، رخشندہ نے خوش انداز میں کہا۔ زرینہ تو رخشندہ کے تیور دیکھ کر دنگ رہے گی۔ ارے نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، امی نے یہ نہیں کہا۔ زرینہ بات ختم کرنا چاہیے۔ تم تو چپ ہی رہو، تمہیں کس نے بیچ میں لگایا؟ تم نے ہی سکھایا ہوگا جو اس طرح سے بات کر رہی ہیں۔ رخشندہ نے لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر زرینہ کو بے بہا سنائی۔ زرینہ کا دل دکھا۔ زرینہ ایک نظر ماں پر ڈال کر اپنی فائل اٹھا کر کمرے میں چلے گی۔
समीरा जो खामोशी से सब देख रही थी बोल पड़ी, तुम हुआ हुआ बात का बतंगड़ बना रही है। ऐसी क्या बात कह दी जो इतना मचल रही हो, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो, फिर रात को वो आते हैं तो इसके आराम का ख्याल रखने के बजाय सैर सपाटे के लिए निकल जाती हो। कुछ कहा है तुमसे? समीरा ने इसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था, लेकिन थी तो वो भी नादिया की बेटी ना, जो परों पर पानी न पड़ने दे। चुपचाप दोबारा गोशे नशीन होगी जबकि समीरा किचन की जानब चलेगी। मेहराब ने कमरे में कदम रखा तो हर सो अंधेरा छाया था। वो अभी कमरे एक कदम आगे बढ़ा तो किसी सिसकी की आवाज इस कानों से टकराई। मेहराब ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशन हो गया। इसने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। बेड के साइड पर रचना घुटनों में सर्दी रोने में मसरूफ थी। मेहराब की बिछानी पर स्लोटर ने जगह बनाई। आज सुबह तो इसे ठीक छोड़ कर गया था। रची रची क्या हुआ? मेहराब इसके सामने दराजों पर बैठकर कारपेट पर ही बैठ गया। रशिंदा ने इसकी आवाज सुनते सर उठाकर देखा, अपने दोनों गालों पर हथेली से देखा। कुछ नहीं, आपका भाई रो क्यों रही है? बस ऐसे ही तो कोई बात नहीं, बताओ। इस तरह से रो रही है? मेराब ने अब किस सती से पूछा। वो आज मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं सो रही थी। ममानी ने कहा हर वक्त सोती रहती है, कोई काम नहीं करता, हर वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। हम तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाए। रशीदा ने खूब मच मसाले लगा, आपकी कान बड़े, क्या कमाल की एक्टिंग की थी। मैं करता हूँ इस बात। और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेहराब ने गिलास में पानी डालते हुए पूछा। मैंने आपका कहा बीमार परेशान हो गए, हल्का सा सर दर्द है, और ठीक हो जाएगा। जब दवाई नहीं लोगी तो कैसे ठीक होगा? ये लो पानी पियो, अब नहीं रोना। जरीना को कमरे में बंद हुए 4 घंटे हो गए थे। समीरा ने कई दफे इसका वादा दी लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। वो की ब्यासी रोती रही, से तकलीफ पहुंची थी। रेशंदा के लफासे कितनी चाहत से इसे भाभी बनाकर लाई थी। बाहर से महराब की जोर जोर से चलाने की आवाज आने लगी। जरीना दरवाजा खोल के बाहर निकली। अम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सो रही थी। मेहराब ने समीरा को देखते हुए कहा। वाह, बहुत खूब। तुम मुझसे इस 2 दिन की आई हुई के लिए सवाल जवाब करोगे? समीरा ने गुस्से से रेशतंदा को घूरा जो मेहराब के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अम्मी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मेहराब ने पेशानी मसलते हुए कहा। हाँ पूछो पूछो, अब तुम मेरे आगे खड़े हो गए। सब बला कर मैंने क्या क्या कुर्बानी दी है तुम सबको पालने में, जो तुम इसकी झूठी बात में आकर मेरे सामने आ गए। कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? समीरा की आंखों में आंसू आ गए। उफ अम्मी, मैं हमेशा क्यों जताती हैं कि आपने कुर्बानी दी है? कोई एहसान नहीं कि हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। मेहराब ने चलाकर समीरा से कहा। दरवाजे पर खड़ी जरीना शिस्त रहेगी। ये वही भाई था इसका जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। राज भाई, आपको कुछ नहीं पता। आप अम्मी से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि अम्मी भाभी को ऐसा कह सकती हैं? हाँ भाई, आप भी सही कह रही हैं, अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कब से चुप खड़ा अहमद भी बोल पड़ा। मेहराब ने अहमद को नगवार नजरों से घूरा। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, तुमसे किसी से सफाई मांगी है? मेहराब ने बुरी तरह से झड़क दिया। भाई, जरीना ने दुख से मेहराब को देखा। देखो जरी, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। अब मैं कोई और हंगामा नहीं चाहता घर में। अम्मी को समझा दो को वो भी रक्षी की बेटी समझे और इस तरह से बात करें जैसे तुमसे करते हैं। मेहराब लेकर कमरे की जानब बढ़ गया। रिश्तेदार समीरा और जरीन को खड़ा देखकर एक स्त्रिया मुस्कुराहट डालकर कमरे की जानब चलेगी जहाँ मेहराब गया था। जिन्होंने अभी अपने नवरुदा बेटी को साथ लिए 2 दिन पहले ही लौटे थे। इनके घर में आ जाने से पूरे घर में रौनक थी। हर तरफ नन्ही अलीशिबा की कंकारियां गूंज रही थी। अल्तमश को एक खिलौना मिल गया था। कंपनी से आकर उसे गोद में उठाए रखता। अभी बुलिशवा गोद में बैठाए मैच देखने में मसरूफ था। गाये बगाया इस पर भी निकाह डाल लेता था। अल्तमश साथ बेटी नाइदे ने इसे खूबर बेटे को पुकारा जो अहमद से मैच देखने में मगन था। जी मोम, मैं चाह रही हूँ अब तुम भी शादी कर लो। कब तक यूं ही बैठे रहोगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब कर लूँ। अल्तमश ने शरारत से नादिया को देखा। नादिया ने इसके मुस्कुरा कर देखने पर जोर से दब रसीद की। आने दो, बताऊंगी तुम्हारे डेट को कि जुनैद का असर आता जा रहा है इसे भी। ओहो अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी मैंने कोई शादी वादी की नहीं करनी, अभी बस एक आदत मंगनी करवा दें। अल्तमश के चेहरे पर जो चमक आई थी नादिया की आंखों से महफूज नहीं रही। अल्तमश की आंखों में चमक जैन का नाजुक सरापा, जरीना का नाजुक सरापा आया था जो इसने मुस्कुराने का सबब बना था। मैं कोई मंगनी नहीं करी, अब सीधी शादी ही करवाऊंगी। अच्छा मॉम, जैसे आपकी मर्जी। अब अगर बात मेरी मर्जी की है तो मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन पसंद कर ली है। नाहिदा ने अपने नए से जगह खुशी की खबरें दी कि अल्तमश को यह खबर किसी बम की तरह लगी जिसने इसके चेहरे की चमक को मध्यम कर दिया। इसे इतनी तकलीफ जब नहीं हुई थी जब इस पर जलता हुआ शोला गिरा था, जितनी तकलीफ नाहिदा के लफाज ने दी थी। अल्तमश ने खाली खाली नजरों से नाहिदा को देखा। नाहिदा इसके उतराव चढ़ाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए चुपचाप इसे देखती रही। और तब कुछ देर पहले वाला बिल्कुल नहीं लगा था। इसने वही संजीदगी तार करी जो उसकी तबीयत का खासा रही थी। मानूर को हवेली से गए हुए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में ना जाने जैन ने पलट कर देखा और ना ही मानूर ने कोई राब्ता किया। सुलेहा तो इसके बदले हुए अंदाज पर हैरान रही थी कि एकदम से मानूर को ये कैसे गायब पलट गया। वो जो किसी की नहीं सुनती थी, अपनी मनमानी करने वाली चुपचाप बैठी हुई थी। कोई कुछ पूछता तो इसको मुत्तस्सिर सुझाव देती। अब तो बिना जुल्हैखा के साथ खाना भी बनवाया करती थी। नूर, तेरे ससुराल से कोई नहीं आया मिलने? तुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। जुलेहा ने चुपचाप बैठी मानूर से कहा जो अपने हाथों की लकीरों को बुन रही थी।
فلک کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا، اسے چپ لگی تھی وہ اور حویلی سے یہ اندازہ باندھ کر آئی تھی کہ فلک سے پوچھ کر رہے گی تو یہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ نور کب تک آئی تو نے بتایا ہی نہیں۔ مانور ابھی زلیخا کی بات کو جواب دیتی کہ فلک کی آواز پر دونوں نے گردن کما کر دیکھا۔ مانور اسے نفرت سے دیکھنے لگی لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گور رہے جسے کھا جائے گی؟ فلک نے ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ مانور کو اتنی دیر لگی کہ اس کے دل چاہا کہ اس کے مکروہ چہرے پر تیزاب پھینک دے۔ زلیخا دونوں کو بغور دیکھ رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ تو زین سے کب ملی تھی؟ مانور کے سوال پر فلک نے گڑبڑا کر سے دیکھا۔ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تیرے ساتھ ہی تو ملی تھی میلے میں، بھول گئی کیا؟ فلک کو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لمحہ لگا۔ کیا تجھے زین نے حویلی بلایا تھا؟ مانور نے اب کی آواز میں سختی پیدا کی۔ تو مجھ سے اس طرح بات کیوں کر رہی ہے؟ فلک نے دنیا بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ تو جانتی ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں، اس لیے سچ بھی بولنا تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں کوئی تیری غلام نہیں ہوں، جو کہ تو کہے گی وہی ہوگا، اور کہی تھی میں حویلی کیا کر لے گی تو؟ فلک زیادہ دیر بناوٹی شکل اختیار نہ کر سکی، اپنی اصلیت میں آ گئی۔ اماں پوچھی اس سے کہ اس نے زین سے میرے بارے میں کیا غلط کیوں کہا؟ کیوں اس نے زین کے ذہن میں میرے لیے شک کا بیج بویا؟ کیوں تو خود ہی تو شادی سے انکار کر رہی تھی؟ اگر میں نے یہ سائن کو بتا دیا تو کیا ہوا؟ تو بھی تو یہی چاہتی تھی کہ تیری شادی کسی اور سے ہو، تو کسی اور کو پسند کرتی ہے تو میں نے سوچا تیرا کام آسان کر دوں۔ فلک نے شفافیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے مانور سے کہا۔ مانور نے اسے دکھ سے دیکھا۔ یہ وہی تھی جس وجہ اس نے بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے لائق ہی نہیں کہ اس سے دوستی نبھائی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیں تو وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، تو وہ تو ہمدرد بھی قابل نہیں تھی، اور فلک نے بھی یہی بتا دیا تھا کہ وہ ہمدردی کے لائق بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ مانور کو یہ سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ ہی نقصان کا سامنا پڑا، اور شاید آگے بھی اس سے مشکلات سے گزرنا پڑے۔ تم مجھے بس اتنا بتا دو کہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ اگر میرے نصیب میں نئی نولی دلہن کی خوشی نہیں آئی تو تمہیں کون سا سکھ ملا؟ تم تو آج بھی خالی ہاتھ ہی ہو، یہ تمہاری سوچ ہے مانور بی بی۔ میں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، تم سائی کو کیسے بتاؤ گی میری حقیقت؟ فلک نے مکروہ کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ نیچ اور گٹھیا نکلی، دفعہ جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی منحوس صورت لے کر یہاں مت آنا۔ مانو نے حقارت سے جھٹکا اور اسے نفرت کی نگاہ ڈال کر کمرے میں گھس گئی۔ فلک زور سے ہنسی اور دروازہ عبور کر گئی۔ اس سارے عرصے میں زلیخا خاموشی تماشائی بنی رہی، وہ چاہتی تھی کہ مانور کی اصلیت دیکھ ہی لے، اور آج فلک کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا۔ التمش نے کوئی بات نہیں کی، وہ چپ چاپ اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ نادیہ کھوجتی نگاہوں سے اس کے چہرے پہ آئے اثار کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کا ارادہ التمش کی شادی اپنی بہن کی بیٹی ابیہ سے کرنے کا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ التمش کی رضامندی کی قائل تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو ان کی اولاد پر زور زبردستی کریں، اور نہ ہی انہوں نے جنید پر کسی قسم کی سختی کی۔ جنید نے اپنی پسند بتائی اور وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ چاہ رہی تھی التمش اپنے منہ سے اپنی پسندگی بتائے، لیکن یہاں بھی التمش نے لفظ سی لیے تھے۔ وہ ماں تھی، انہیں بھی بلوانا آتا تھا، اس لیے وہ آج ہی اس کے روم میں موجود تھی۔ دوپہر کا پہر تھا، لیکن التمش کے کمرے میں مخول سے رات کا وقت لگ رہا تھا۔ کھڑکیوں پر مہنگے کرٹن پڑے تھے، جبکہ ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ التمش کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ التمش آنکھیں میں بادل لیے رکھے لیٹا ہوا تھا۔ نادی کی آواز آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ التمش نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ آج تم آفس بھی نہیں گئے، اور ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ تم آفس نہ جاؤ۔ ناہیدہ نے اس کی سرخ ہوتے ڈوریوں کو بغور دیکھا جو رت جگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ امی بس میرا موڈ نہیں تھا جانے کو۔ التمش کا لہجہ دکھ بھرا اور کچھ ناراض سا تھا۔ التمش مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ناہیدہ نے اس کی ابتر حالت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی مام کہیں۔ التمش نے سرد آہ سے کہا۔ وہ کب تک بھاگتا؟ ایک نہ ایک دن تو اس سے کرنی ہی تھی نشادی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اس دن بھی کہ آج فائنل جواب دے تو پھر تمہیں ٹائم ہی نہیں میسر ہوگا۔ کون سا جواب مام؟ التمش نے بیزاری سے کہا۔ تمہاری شادی کے بارے میں، اگر تمہاری پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں نیہا کی بات کروں نورین سے۔ نورین ناہیدہ کی چھوٹی بہن تھی۔ التمش نے اپنی پسند پر ایک امید بھری نظر ناہیدہ کو دیکھا۔ مام اگر میں اپنی پسند بتا دوں تو کیا آپ مانیں گی؟ التمش نے آج سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں مانوں گی، تم بتاؤ تو صحیح۔ ناہیدہ نے خجلی سے کہا۔ مام وہ میں نے آپ کو بائی کی شادی میں سیکریٹری سے منگوایا تھا نا، وہی۔ التمش نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ وہ زرینہ، وہ پسند ہے آپ کو؟ ناہیدہ نے بونے اچھلاتے کہا۔ جی مام۔ بیٹا وہ تو کوئی خاص شکل نہیں رکھتی، اور آپ کے ساتھ تو کوئی شہزادی ہی جائتی ہے۔ مام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے مایوس ہے آپ کے کمنٹس پر۔ سوری بیٹے، میں واقعی غلط بول گئی، لیکن مجھے سچ میں حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کی پسند پر آپ نے تو کبھی سستی چیز کو نہیں لیا۔ آپ کی چوائس ہمیشہ اعلیٰ اور ایکسپینسو رہی ہے۔ التمش کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ مام اس معاملے میں آپ نے مجھے بہت غلط جج کیا۔ میں چیزیں وہی پسند کرتا ہوں جو معیار کی ہوں، چاہے وہ چیزیں سستی نہ ہوں
اور پھر بھی تو یہاں میری زندگی کے سارے میں خوبصورتی شکل والی سے کر بھی لوں شادی، کیا بھروسہ اس کا صرف چہرہ ہی خوبصورت ہو؟ ایسے انسان کا کیا کرنا جس کا دل میں حساسیت سے گوسن دور ہو، جو مجھے سمجھ ہی نہ سکے۔ آپ خود بتائیں، جبکہ زری چاہے خوش شکل نہ ہو لیکن وہ احساسات اور رشتوں کو جوڑنے کے رکھنے کی فن سے آشنا ہے۔ ناہید اپنے بیٹے کے الفاظ پر غور کری تھی۔ یہ وہی التمش تھا جو بہت کم بولتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ التمش نے اپنی بات اتنے مہذب انداز میں کہی کہ ناہید بہتر اس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ التمش واقعی باادب اور گنوں والی لڑکی ہے۔ ناہید نے گویا التمش کی خوشی میں آزادی کا نیدہ دیا تھا۔ بس اب تم اسے بتا دینا کہ ہم اس کو مانگنے آ رہے ہیں پرسوں۔ او ماما، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ التمش نے بےشکیفی سے پوچھا۔ بالکل سچ میری جان، ناہید نے مسکرا کر التمش کے ماتھے پر آئے بالوں کو سنوارا۔ تھینک یو سو مچ مام، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ التمش کی خوشی اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ اس نے فت جذبات میں ناہید کی گود میں سر رکھ دیا۔ جب ہی التمش کا موبائل تھرتھرانے لگا، التمش کا کال ریسیو کی۔ ایئر سے دوسری طرف آواز ابھری۔ سر، آج میٹنگ تھی، کچھ لوگ ڈسکشنز کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ او نو، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا۔ آپ ایسا کریں، مس زرینہ سے بات کروائیں۔ سر، وہ بھی نہیں آئی آج، جب ہی آپ کو کال کیے ہیں۔ اچھا، پھر آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں کہ ویٹ کریں، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ التمش کال بند کر کے تیار ہونے واش روم میں چلا گیا۔ زرینہ اور سمیر نے وہ رات جا کر گزاری۔ صبح اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ رشتہ اندر دنداتی ہوئی ڈرلے سے اس کے روم میں آئی۔ او بی بی، اٹھو، مہارانی نیند پوری کرتی ہے، تمہاری بائی کو دیر ہو رہی ہے، چل کر ناشتہ بناؤ۔ حد ہوتی ہے، دن چڑھا ہے اور نوابزادی کو سونے سے فرصت نہیں۔ زرینہ بند ہوتی آنکھوں کو مشکل کھولتے ہوئے رشتہ اندر کی لانتان سنتی رہی۔ میں بناؤں؟ نہیں، تمہاری ابا جی نے نوکر رکھے ہوئے نا، وہ بنائیں گے۔ رشید نے جہالت کی انتہا کر دی۔ بھابھی، آپ کو کوئی حق نہیں آپ میرے ابو کے بارے میں خرافات کہیں۔ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ زرینہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ واش روم میں گھس گئی۔ جب رشید نے اسے گھستے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی، محراب کی ڈیوٹی پہ جاتے ہی رشید نے بستر سنبھال لیا تھا۔ زرینہ اپنا اور سمیرہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ چائے کیوں کپوں میں ڈال رہی تھی کہ اس کی موبائل کی ٹون بجنے لگی۔ وہ جلدی ناشتہ کا ٹرے میں لے کر کمرے میں آ گئی۔ موبائل کی اسکرین پر روشن التمش کی 6 مس کال آئی ہوئی تھی۔ زرینہ کے ماتھے پر سر بن تھی۔ اس نے کال بیک کی، دوسری طرف کال جانے لگی لیکن کال ریسیو ہونے کے بجائے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ یہ بات اس بات کی سنگل تھا کہ وہ ابھی مصروف ہے۔ موبائل چارج پہ لگا کر وہ سمیرہ کو ناشتے کے لیے بنانے چلی گئی۔ مانور کا آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا لیکن نہ تو زرینہ نے اس کا حال پوچھا اور نہ ہی کوئی حویلی سے آیا تھا۔ مانور جتنے بھی دن زین کے ساتھ گزارے، اسے بس انہی یادوں کو سہارا بنایا ہوا تھا۔ مانور کو زین سے کوئی ذاتی برہش تو تھی نہیں، بس وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دولت مند اور خوبر لڑکوں کے پیچھے لٹو ہو جائیں۔ اسے اپنی وقار عزت زیادہ دی تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی ہی دن میں رہنے والی ایک مغرور خود پسند لڑکی تھی۔ اس کی خود پسندی کا بت اس وقت کرچ کرچ ہوا جب زین نے اس کی ذات کے بھرپور طریقے سے نفی کی، اور پھر وقت جب ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اسے سراہا جائے، اس کی عزت کی جائے، اسے محبت سے پیشا جائے، ایسے میں اسے پتا چلا کہ خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک عورت کے لیے اس کے اچھے نصیبوں کے علاوہ کوئی شے اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن افسوس، وہ خوش شکل تو تھی لیکن خوش نصیب نہیں تھی۔ ماہی اٹھ جا، کب تک ایسی بستر پڑی رہے گی؟ اماں، میرا دل نہیں ہے، سونے دے، دن ڈل رہا ہے، اٹھ بیٹا، جا بیٹا، یہ سونے کا کوئی ٹائم نہیں۔ زلیخا نے اس کی بے ترتیب خلیہ کو دیکھ کر کہا۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں دیکھتی ہوں تو بہن کے کپڑے نکال دے۔ پاس بیٹی ملیحہ کو کہتی وہ زلیخا دروازے کی جانب چل دی۔ سلام ماں جی، مانور بھابھی کو حویلی بھیج دیں، بڑے صاحب کا پیغام ہے۔ حویلی سے شرفو آیا تھا، وہاں کا ملازم تھا۔ ہے، اس وقت میں صبح بھیج دوں گی، ابھی تو اس کا بابا بھی زمین سے نہیں آیا۔ زلیخا نے آسمان کو تکتے ہوئے کہا جہاں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ادھر پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب جا رہے تھے۔ نانا ماں جی، صاحب جی کا حکم ہے ابھی لے آنے کا، آپ ان سے کہو وہ چلے میرے ساتھ۔ اچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ یہ سب تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا چل تو اندر بیٹھ، میں بلاتی ہوں۔ اتنے میں کرم دین بھی آ گئے تھے۔ مانور کو کرم دین کے ساتھ چھوڑنے گیا تھا حویلی۔ مانور حویلی پہنچی تھی، غیر معمولی پن کے احساس ہوئے۔ اس وقت سب اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے جبکہ حویلی کی ساری لائٹس روشن تھی۔ مانور نے سوچا پہلے آغا جان کے کمرے میں جائے، ٹھیک ہے، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں سارے گھر والے جمع تھے جبکہ زین آنکھیں موندے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سعدیہ کی نگاہ دروازے پر گئی تو مانور کو کھڑا دیکھ انہوں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ آؤ نور، کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابا چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا، اب تم سنبھالو اسے، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی زین کا بازو نظر آیا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور خون کے کچھ قطرے بھی کالر پر رنگ چھوڑ گئے تھے۔ مانور کی آنکھیں پھٹی پڑی رہ گئی۔ وہ بات کر زین کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ مانور کے آنسو بکھرے
लड़ियों की तरह गिरने लगे। जैन मानूर को गौर से देखा, जो उसके हाथ का मुआयना करने के साथ साथ रो भी रही थी। कुछ नहीं हो, बस गोली छूकर गुजरी है। जैन के इसके चेहरे को बगौर देखा, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। क्या गोली किसने चलाई? मानूर अब के रोना भूलकर होंकों की तरह जैन को देख रही थी। तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ ना कि जान छूटने वाली थी, जैन ने फाकिर से कहा। मानू ने इसे भरी नजरों से देखा और वहां से उठने लगी थी। जैन ने इसकी कलाई थाम ली। मानू ने पलट कर इसे देखा। आंसू से आंखों में अब भी थे, लेकिन ठहरे हुए। कहाँ जा रही हो? बैठोगी नहीं मेरे पास? जैन ने इसे जाते हुए देखा तो रोके बिना न रह सका। मानूर कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चुपचाप बैठ गई। इस बार इसमें कोई बात नहीं कि सच जुगाई बैठी हुई थी। काफी देर की खामोशी के बाद जैन ने इसे पुकारा। जैन की मीठी आवाज मानूर ने इसके पेट में की। मानू ने निगाह उठाकर देखा तो चंद मोती टूटकर इसके गालों पर लड़क गए। जैन ने हाथ बढ़ाकर इन्हें अपनी उंगलियों के पोर से चुना था। इसके बाद गोया समुद्र का रास्ता मिल गया। मानूर की हथेली पर मुंह छिपाए जोर जोर से रोने लगी। कितने दिनों की तकलीफ से बर्दाश्त जो उसकी आंखों से बहते अश्क बहा कर रही थी। जैन इसे देखते गया। इसकी हिम्मत ही नहीं हुई इसे चुप करवाने की, दिलासे देने की, क्योंकि जो कर्म इसकी जात ने जीला था वो इसका अपना ही तो दिया हुआ था। अंधा हो गया था, आंखों पर शक का पर्दा पड़ रहा था, और जब वो पर्दा हटा तो सारी हकीकत साफ नजर आने लगी। मानूर जब रोकर थक चुकी थी, खुद ही चुप होगी। जैन ने इसके बिखरे वजूद को अपने बाजू में समेट लिया और सच्चाई अपने पूरे हक के साथ अरूज पर थी, और झूठ और धोखा तो था ही नस्बत नाबूद होने के लिए। दूसरे दिन अल्तमश ने जैन को साफ लफ्जों पर प्रपोज भेज, जरीना को साफ लफ्जों पर प्रपोज भेज दिया और घर आने का पेनीदा दे दिया। जरीना पहले ही रिश्तेदार के रवैये से दिल बर्दाश्त थी, ऐसे में इस खबर पर उलझन में आ गई। अभी भी अपने कैबिन में बैठे कटनियाँ सुलझाने में मसरूफ थी। लैपटॉप सामने स्क्रीन पर रोशन था, लेकिन कहीं और ही पहुंची हुई थी। अल्तमश मैनेजर के साथ किसी फाइल को डिस्कस कर रहा था, जब इसकी नज़र सामने जरीना के पैवन पर पड़ी, लेकिन फिर दोबारा मसरूफ हो गया। जरीना इस ख्यालों से बाहर है जब इंटरकॉम मुसलसल बज रहा था। वो कब बात करके क्या इसे पता ही नहीं चला। जी सर, जरीना ने संभलते हुए कहा। मैंने जिस फाइल का कहा था वो रिजेक्ट कर ली है आपने? नहीं सर मैं अभी करती हूँ सर, जरीना ने बखलाते हुए कहा। दूसरी जानब अल्तमश ने नाभि लाभ खेल उठे। इसकी बुखलाहट, इसका डर पता नहीं अल्तमश को क्यों भला लगता था। आप ऐसा करें, फाइल समेत मेरे रूम में आए। सर आपके रूम में? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो सर, मैं अभी आई। जरीना ने जल्दी फाइल उठाई, अल्तमश के रूम में चली गई। जरीना अल्तमश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अल्तमश इसे ही देख रहा था। जरीना इसकी नजरों की तपश खुद को महसूस कर रही थी। घबरा कर जल्दी से बोली, सर आपने क्यों बुलाया था? अल्तमश की घबराहट से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आपसे बातें करने? अल्तमश की रगे जफरत भड़की थी, जिस पर जरीना ने होंकों की तरह से देखा। क्या सही सालम निकलने का इरादा है? अल्तमश ने मुस्कुराहट से मुश्किल समेटी, वरना जरीना के इस तरह देखने पर एकदम केक लगाने को जी चाहा था। ये आज इनका क्या हुआ है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? जरीना दिल में हैरत थी। इतने में किसी ने बाहर से दरवाजा ना करके अंदर आने की इजाजत मांगी। जरीना अल्तमश के लैपटॉप पर काम में मसरूफ होगी। अल्तमश इसे और चढ़ने का इरादा तक करके आने वाले के साथ मसरूफ हो गया था। आज का तलु अफ्तार इसके लिए खुशियां लेकर आया था। तमाम कसाफत और बदगुमानी खत्म हो गई थी। जैन ने इसके शिकवा शिकायतों को अपनी मोहब्बत की बारिश से कोसन धुकर दिया था। इसे जैन से मोहब्बत पहले हो गई थी, लेकिन जैन की हल्की सी पेशकदमी ने महानूर के दिल में आई मेल को भी साफ कर दिया। मोहब्बत में महबूबी कोई भी बुरी लगे, लेकिन नाराजगी देर तक नहीं रहती। ये ही तो मोहब्बत के तकाजे हैं। मोहब्बत में अगर कुर्बानी ना दी जाए तो मोहब्बत नहीं बल्कि दिल लगी होती है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जिससे मंजिल का पता ना हो, फिर भी सफ़र करना जाए। तवील सफ़र। जैन भी इसी मुसाफिरों में से एक था। तवील सफ़र भी था, गुजर गया, और इस सफ़र में इसे कामयाबी हुई। देर से ही मोहब्बत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मानूर की आंखों ली तो इसने अपने इर्द देख कर इसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। ये कहाँ चले गया? मानूर ने आंखें मलते हुए सोचा। जब भी वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आई, मानूर जल्दी बेड से उठी, कमल को तय किया, फिर बेड की चादर से लौटने हाथ से सही की और आईने के सामने जाके खड़ी होगी। 12 में कंगा करने लगी। इतने में जैन नहा के बाहर निकला। मानूर फ्रेश होने की अर्से साइड से निकलने ही लगी थी कि जैन ने इसके सफ़ेद मरमरी नाजुक सी कलाई थाम ली। मानूर ने पलट कर सवारी नजरों से देखा। गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी? जैन ने अलवही मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। मानूर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जिंदगी। जैन जवाब देकर कहता हुआ दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मानूर की हंसी निकल गई। इसके बरक्स जैन का मूड बिगड़ गया। क्या बात है, ये अभी तो सही से बात भी नहीं की थी कि घर वाले जालिम समाज बन गए। जैन दरवाजे को घूर कर कहा, सच बचाओ तुमने कल बताया तो नहीं दिया था घर वालों को? जैन ने इसके कान के करीब झुककर कहा, क्या? मानू ने पूछा, यही कि हमारी रात को दोस्ती हो जाएगी। जैन ने दोमानी अंदाज में कहा। मानूर की हंसी छूट गई। जैन इसकी सरतरी हंसी में खो गया। मानूर ने जैन की आंखों के आगे चुटकी बजाई।
اور اشارے سے دروازے کی جانب منقوس کروائی جہاں ابھی تک دستک ہو رہی تھی۔ زین ٹیڑھے میرے منہ بناتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ مانور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ تو گنہگار تھی، قبر بولنے سے بھی وہ نماز کے لیے کھڑی نہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دو جہانوں کی خوشیاں زین کی محبت میں عطا کر دی، تو کیا اب بھی وہ اپنے رب کے آگے سجدہ سجو نہیں ہو گئی تھی؟ امی وہ مکان کے کاغذات کہاں ہیں؟ محراب نے کچن میں کام کرتے سمیرہ سے کہا۔ سمیرہ جو روٹی پکا رہی تھی ہاتھ وہیں ساگ تو گئے۔ سمیرہ نے مڑ کر محراب کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں کیا کرنا، کام پڑ گیا ان کا؟ امی وہ میں چاہ رہا تھا کہ رشتہ دار کے نام کر دوں کر، ویسے بھی آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیں تو آگے مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے۔ محراب نے سمیرہ کی آنکھوں میں آنسو بڑے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو محراب، یہ گھر تمہارے اکیلے کا نہیں، اس میں زری اور احمد کا بھی ہے۔ سب لوگ بھلے اس گھر کے چلاتے ہو، لیکن زرینہ بھی برابر کی محنت کری ہے اس گھر کو چلانے میں، اور اب تو احمد نے بھی ایک سینٹر میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، اس لیے مکان کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ سمیرہ نے سخت انداز میں محراب کو صاف صاف جواب دیا۔ محراب ان کے انداز کو دیکھ کر چپ ہو گیا، جبکہ پیچھے کھڑی رشتہ دار کی سنائیاں لے رہی تھی۔ سمیرہ کے جواب پر تنمنا گئی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، اپنے پھپھو سے نہیں بات کرنی اس بارے میں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر میری امیج خراب کر دی۔ ان کے سامنے وہ کیسے رہتی ہوں گی؟ محراب کے کمرے میں آتے ہی رشتہ دار جھوٹے موٹے آنسو کے ساتھ کہا۔ محراب نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے سینے سے لگایا تو گویا تم نے سن لیا۔ محراب نے اس کا چہرہ پر کرتے ہوئے کہا۔ رشتہ دار نے سواب میں سلایا، تحریر گمان سے نکل چکا تھا بات چاہے جس انداز میں، لیکن مطلب تو پورا ہو گیا تھا۔ وہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچنے لگی۔ زین نے سمیرہ سے بات کی تو انہیں اس رشتے میں تو کوئی کمی نظر نہیں آئی، التمش سے مل چکی تھی، اس کے علاوہ ہلاک انداز بھی ہو ہی گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے جلد زرینہ کی شادی کر دیا تاکہ وہ اس طرف سے مطمئن ہو جائے۔ انہیں آنے والے حالات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ محراب ابھی گھر آیا تھا تو زرینہ اسے بلانے چلی گئی۔ بھائی آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ زرینہ نے محراب کو ہاتھ کے رشتہ دار کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا میں آتا ہوں۔ زرینہ نے محراب کے چہرے پر تناؤ بےخوبی محسوس کیا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی تھی محراب کے رویے سے۔ زرینہ آنکھیں رگڑتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی۔ محراب زین کے لیے اس کے باس کا رشتہ آیا ہے، التمش کا، مجھے تو اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں، باقی تم بتاؤ۔ سمیرہ نے دہرہ خشاش لاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ صبح والی بات کو بھولی نہیں تھی، لیکن ابھی انہوں نے فیصلہ اپنے حق میں کروانا تھا۔ ہاں میں آپ کو تو بتانا بھول گیا کہ کل میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے ہی کہا تھا کہ وہ زرینہ کے لیے اپنے والدین کو بھیجنا چاہ رہا ہے۔ محراب کو التمش سے ایک دن پہلے والی ملاقات یاد آئی۔ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ سمیرہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ امی یہ رشتہ مناسب ہے، آپ انہیں بلوا لیں۔ سمیرہ نے سکت سانس لی، گویا اب محراب رشتہ کے پورے قبضے میں نہیں تھا۔ باہر کھڑی زرینہ کی رکی ہوئی سانسیں میں روانی آئی۔ اگلے دن التمش والدین مٹھائی سمیت ان کے گھر پہنچے تھے۔ سمیرہ نے کوئی کسر نہیں رہنے دی طاقت تواضع میں۔ زرینہ اور سمیرہ نے ہی سارے التزامات کیے، رشتہ دار کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ یوں بھی اس دن کے بعد سے زرینہ تو رشتہ دار کے ساتھ لیے دے رہتی تھی، سمیرہ اللہ تلقی نہیں رہ سکتی تھی کچھ بھی۔ بہرحال ان کی بہو تو تھی، موقع کے مناسبت سمیرہ نے صبح سے تیاری کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ محراب آیا تو اس کو دکھانے کے لیے مہمانوں کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں چاہ رہی تھی ہم نکاح کی ڈیٹ فائنل کریں، اگر آپ نہ سب سمجھیں۔ ناہیدہ نے سمیرہ سے کہا، لیکن اتنی جلدی ہمارا تو کوئی تیاری بھی نہیں۔ سمیرہ بیگم بکھلا گئی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارے آپ تیاری کی فکر نہ کریں، ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہاں اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، لیکن ہم یہ نکاح آنے والے جمعے کو کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ناہیدہ نے طریقے سے سمیرہ کے سر سے بوجھ اٹھایا۔ سب فائنل کر کے ناہیدہ اور ارتضیٰ افریدی جنید ہی منگنی کی رسم کر کے اور نکاح کی ڈیٹ فکس کر کے روانہ ہو گئے۔ زرینہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا، اتنی جلدی سب طے ہو گیا، وہ یقینی سی تھی۔ ایک درد تھا جو اس کے دل میں تھا۔ کیسا ڈر تھا؟ یہ تو آنے والا وقت نہیں بتانا تھا۔ یہ کہ بکواس کر رہے ہو، شادی کو کوئی گڈا گڈی کھیل نہیں جو آج ہوئی اور کل ختم، اب اس کو بکواس ہی سمجھ لیں۔ لیکن زرینہ کی شادی التمش سے نہیں ہوگی، محراب نے سنگ دلی سے کہتے ہوئے پیچھے کھڑے وجود کو گویا پتھر کیا۔ ان سب کی وجہ بتا سکتے ہو؟ یوں اٹھا کر منع کرنے رہے ہو؟ سمیرہ نے دکھ سے کھڑے ان جوان وجود کو دیکھا جو کبھی ماں کی حقیقت کی بات رد نہیں کرتا تھا، انکار نہیں کرتا، گناہ سمجھتا تھا اور بہن کی خوشیوں کو مٹی کرنے میں تلا ہوا تھا۔ رشی نے زرینہ کے لیے عدنان کو پسند کیا ہو، پھپھو نے بھی کہا ہے مجھ سے اور چاہ رہی ہیں کہ عدنان کا رشتہ لے کر آئے ہمارے گھر۔ محراب نے سمیرہ کمرے میں ہونے والی گفتگو جو رشتہ نہ محراب کے بانی ہوئی ذکر کیا۔ کیا ہوا، تم کیوں اداس ہو؟ محراب نے نیند دراز ہوئی رشتہ کو پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، رشتہ نے اداسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا یہاں آؤ۔ محراب نے اپنے پاس بلایا۔ کیا تمہیں زین کے لیے رشتہ پسند نہیں آیا؟ محراب نے اس کے چہرے کو دیکھ کر نہیں بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا تم اس لیے اداس ہو کہ امی نے تم سے مشورہ نہیں لیا؟ محراب اپنے نتھے انداز نہیں، میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ آپ سے پوچھو یا مجھ سے، بات تو ایک ہی ہے، آپ اور میں الگ نہیں۔ رشید نے اپنے شیشے میں اتارنا چاہا اور کسی حد کامیابی ہو چکی تھی۔ پھر آپ خود بتاؤ کیا بات ہے؟ امی اور میری خواہش تھی کہ ہم زری ہمارے گھر آتی ہو شادی ہو کر۔ امی کا ارادہ تھا سب کرنے کے لیے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اور التمش کے گھر والے آ کر رسم ہی کر گئے۔
रशंदा ने उदासी लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, मुझसे पहले जिक्र करती तो तुमसे ने तो कोई इशारा भी नहीं दिया। मैंने सोचा अम्मी से आप खुद ही बात कर लेंगी। अच्छा आप उदास मत हो, मैं अम्मी से कह दूंगा, तुम कल फूफा को बता देने कि वो आ जाए रिश्ते करके। क्या ऐसा हो सकते हैं? रशिदा चहते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता, अब तुम रोने वाली सूरत ना बनाओ, हंसती हुई अच्छी लगती है। अच्छा मैं नहीं रो रही, अब आप जाएं ना, बात करें ना। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इतने बड़े खानदान में जाती हो, जिस तरह की जिंदगी जी रही हो तुम वैसे ही जियोगी घुट घुट कर। रशिंदा मरहब के जाते ही ज़ेर अफलास जा चुका था, वरना मुश्ताता ज़रूर। रशिंदा फतन नाशर की ज़िद्दी हराम हड हराम तबीयत की थी, सोने पर सुहागा, एक नादिया ने इसकी तरबियत पर ध्यान ही नहीं दिया। परवाह और बेजा हमावत ने से बिगाड़ दिया। जब भी महराब जैसे हीरे को अपने शानदार इरादे और फरेबी अदाओं में फांस रही थी, जबकि महराब को अपनी हमसफर मानकर इसकी सिखाई पट्टियों पर आंखें बंद किए अमल करता जा रहा था। तुम्हारी बीवी को अगर तो इतनी ही अहम नहीं है कि इसकी बात से ज़बान से निकली हम पूरी कर दें। यहाँ सवाल जरी की ज़िंदगी का है। इन लोगों को मैंने हाँ कर दी है, जरी की शादी वहाँ होगी जहाँ तय है। तुम अपने आप को और अपनी बीवी को समझा दे, को अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, शादी की तैयारी करे। सुमेरा ने अटल फैसला सुनाने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर बैठ की, कोई आप कोई बात नहीं करना चाहती? जरी तुम्हारा क्या फैसला है? मेहराब एड़ियों के बल घूमकर पीछे खड़ी जरी से पूछा, क्या तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आया जो इससे पूछ रहे हो? समीरा ने झट से मेहराब को डांटा, मवादना जरीना इसी के हक में ना फैसला दे दे। अम्मी मुझे इससे पूछने दें कि ये भाई की पसंद को अपनाएगी या नहीं। मेहराब ने आपका सुनकर खड़ी जरीना को देखा। जरी शाहबीजी में खड़ी थी कि क्या कहे। एक तरफ भाई था जो अपनी बीवी के बताए रास्ते पर चल रहा था, तो दूसरी तरफ माँ थी जो इसी की खुशियों के लिए मेहराब के आगे खड़ी थी। जवाब दो, क्यों चुप हो? तुम्हें अम्मी का फैसला पसंद है? मेहराब ने इसे गुमसुम खड़ा देखकर सती से कहा, मुझे अम्मी का फैसला मंजूर है। जरीना ने आंसू भरी आंखों से मेहराब को देखा, मैंने कहा था ना, ये आपकी बात कभी नहीं मानेगी। रशिंदा फौरन वहां बतुल की जिंदगी हाजिर। मेहराब ने गुस्से को भड़काया, तुमने अपना फैसला कर लिया, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लो। शादी के बाद तुम्हारे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, यहाँ पलट कर देखने की गलती न करना। मेहराब ये कह के लम्बे में एकदम बढ़ता चला गया, जबकि जरीना पूरे वजूद के साथ जमीन बोस होगी। सिमेरा इसकी तरफ लपकी, जबकि रिश्तेदार जेर हन नजरें जमीन पर पड़े वजूद पर डालकर कमरे में चलेगी। नूर कहाँ? और जैन मानूर को ढूंढता हुआ कमरे में आया। जी यही हूँ। मानूर जो वार्डरोब में खड़ी कपड़े देख रही थी, वहीं से हिस्सा निकाल कर अपने होने का यकीन दिलाया। जैन ने इसका हाथ पकड़कर बेड की जानिब लाया, इकरार इधर बैठते लाया, बेड पर बैठाते ही पकाने का मतलब बताने लगा। हमें शहर जाना होगा, आज ही निकलना होगा। शहर? मगर क्यों? ये तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा, बस तुम तैयारी कर लो जाने की। अच्छा कब तक जाने हैं? मानू ने पूछा। इधर आधे घंटे में तुम तैयार हो जाओ, मैं अम्मी और बाबा साईं को भी बता कर आता हूँ। आप मुझे अम्मी के घर लेकर जाएगा, काफी दिन हो गए हैं जाए ही नहीं, और अब आप साथ हैं तो अम्मा अब्बा खुश हो जाएंगे। मानू ने गाड़ी चलाते हुए जैन से पूछा, हम चलूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ से रात होने से पहले निकलना है। जी ठीक है, मानू ने जैन की तायीद की। 3 घंटे के इस सफर के बाद गाड़ी अस्पताल की इमारत के आगे जाकर रुकी। जैन ने गर्दन मुकाकर मारून को मुहतरमा ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। हवा के झमकों से कुछ रिटें इसके चेहरे का एहतियात किए हुई थी। वो शायद बहुत ही गहरी नींद में थी, जब इतनी रात गए गाड़ियों के शोर से भी इसकी आंख न खुली। जैन ने इसे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। भी आगे के लाहेमल में थोड़ा सा बदलाव करते हुए गाड़ी को टर्न कर लिया। इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को नरम गरम बिस्तरे में पाया। गर्दन कमा को देखा, कमरे का मंजर यकसर बदला था, नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी पूरी कमरे में फैली हुई थी, जो रात का पता बता रही थी। जबकि बराबर में जैन सो रहा था। मानूर बिना कोई कराहट पैदा किए बेड से नीचे उतरी। अब फ्रेश होकर इसके पास कोई खाने की अशिया तलाश करने लगी। आज इसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, जबकि पूरे रास्ते इसने कुछ नहीं खाया और अब भूख इसका बुरा हाल था। इसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी एक शॉपर पे गई, जिसमें खाने की अशिया मौजूद थी। मानू ने एक प्यार भरी नजर सोई हुए वजूद पर डाली और खाने में मसरूफ हो गई। जैन और इस दिन के बाद से चुप हो गए थे। जरीना सिंध के बाद से चुप हो गई थी। रशिदा को जो करना था वो कर चुकी थी। दिन कैसे गुजरे पता न चला। अहमद और समीरे ने ही बाजार के चक्कर लगाए, रिश्तेदारा ने जांच तक नहीं की, जबकि मेहराब ने इसे कहा था कि तुम अम्मी के साथ तैयारी करवा लेने। लेकिन रिश्तेदार अपने नाम की एक ही थी, टस से मिस नहीं। मेहरान ने चाहे जो फैसला किया, लेकिन वो समीरा के घुटनों की बीमारी से बखबर थी। शादी तो हो ही रही थी, लेकिन दिलों में जो रंजिशें पैदा हो गई थी, इन्हें रशिदा के होते हुए दूर नहीं किया जा सकता था। कोई ऐसा लम्हा ना था कि मेहराब के कान न भरती, जिससे इसके दिल में बहन की तरफ से बदगुमानी पैदा होती रही, जो वक्त गुजरने पर एक नासूर की शक्ल अख्तियार कर जाना था। इंसान अपनी सारी जिंदगी मुहतातगी से गुजारने की भरपूर कोशिश में लगा होता है, लेकिन इसका एक गलत कदम इसकी बच्ची कच्ची जिंदगी के लिए पछतावा बन जाते हैं। समीरा से भी गलती हुई थी। इसने रशिदा का इंतखाब करके अपने खुशहाल घराने को बिखार दिया। आज जरीने कमाइयों थी, सारे ससुराल वाले मेहंदी लेकर आए थे, सवाई अल्तमश के बारात का जोड़ा, और साथ में मैचिंग
वे गहरे में साथ ही हिलाए थे। दूसरे दिन बारात थी। अल्तमश के घर वालों ने बारी बारी मेहंदी लगाई। जुनैद की बीवी अहनिया ने बाकायदा शोर डाला था कि हमें अल्तमश की बीवी को देखना है, जबकि जरीने की रोई रोई सूरत पर इसका नया शोशा सपाट गई। समेरा चारा इस पर मान गई कि वह अकेले में इसे देख सकती है। जरीना को रस्म के बाद जब वापस कमरे में पहुंचाया तो अनिहा ने जरीना का चेहरा देखती रहेगी। इसे यकीन नहीं आया कि आज के दौर की मायों की दुल्हन मेकअप तो दूर, नाक एक हल्की सी लिपस्टिक का निशान मौजूद नहीं था। दुल्ला दुल्हाया शाफ मुंह के साथ वो माइयों के जोड़े में बैठी हुई थी। रोने का शुगल जो वो थोड़ी देर पहले फरमा रही थी, इसकी आंखें इस बात का सबूत दे रही थी। तुम इस सादा होलिया में बहुत भी अच्छी लग रही हो। अबिया ने सच्चे दिल से इसकी तारीफ की। अगर तुम्हारी इजाजत तो तुम्हारी तस्वीर ले लूं। अबिया ने इससे इजाजत लेने जरूर समझा जी, जरीना ने झिझकते हुए कहा। जैन की आंख चीजों की खटपट से खुल गई। इसने एक घड़ी की जानब देखा तो 10 बजा रही थी। तुम कब उठी? अभी भी उठी। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम रेडी हो जाओ, नाश्ता हम रास्ते में कर लेंगे। किससे? मानूर ने सवाल लगा, क्योंकि जहाँ तक इसे याद था इसका तो कोई रिश्तेदार शहर में नहीं था। हो सकता है जैन का हो, वो अपने ही किसी रिश्तेदार से मिलवा रहा हो। वो अभी अपने जैन में ताने बाने बुनने में मसरूफ थी। जब भी गाड़ी झटके से रुकी, मानू ने इमारत को देखा, जैन की जानू देखा। जैन गाड़ी से उतर कर उसकी जानब आया और हाथ पकड़ कर अपने साथ लिए अस्पताल की इमारत में चला गया। जैन ने कमरे के आगे खड़े होकर सर्द सांस खींची और अपने हाथ में मौजूद मानूर के हाथ को मजबूती से थामते हुए कमरे में दाखिल हुआ। अभी मानूर सफेद कंधों पर तक आती चादर लिए इस वजूद को देखती पूछ ही रही थी कि जैन के लब फड़फड़ाए। फलक। मानूर ने करंट खाकर जैन को देखा। फलक ने एक तरफ दलके हुए सर बेआवाज की जानब मोड़ा। मानूर इसका चेहरा देख के बेख्तियार पीछे गए दीवार से जा लगी। मामा आप कब तक रेडी होगी? अल्तमश अभी भी तैयार हो गया था। बिडेक महमल के शेरवानी पे इस पर गोल्डन से ज़ेबतन किए हुए किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। चेहरे पर वही चमक वाजिया थी। नाहिद ने सिर्फ देखते ही इसका माथा चुमा। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह नजर बद से बचाए। नाहिद ने इसकी नजर उतारते हुए कहा। मॉम और कितनी देर लगेगी? अल्तमश को एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल लग रहा था। बस जुनैद और अबिया आ जाए फिर चलते हैं। नाहिद ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। इतने में अबिया नेगा संभालती हुई आ गई और उसके पीछे जुनैद था, जिसकी गोद में अपनी बेटी को लिया हुआ था। दूल्हे को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है दुल्हन से मिलने की। अबिया ने अल्तमश को छेड़ा। अल्तमश ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। बारात लेकर ये लोग हाल में पहुंचे। थोड़ी देर बाद निकाह का शोर उठा। इजाद और कबूल के बाद जरीना को अल्तमश के बराबर में बिठा दिया गया। ब्लेंडर रेड कलर के शरार में नफासे से की मेकअप में इसकी नकोश और खूबसूरत हो गए थे। कल की बनस्बत आज सूट का जैन पर भी रूप आया था। जरीना पे भी रूप आया था। जो देर खता सराहाई बना नहीं रह सका। अल्तमश शिद्दत से चाहा था कि वो इसको देखे, लेकिन इसने अपने दिल पर बद बांधे हुआ था। वो इसकी ज़ेर रहने वाली आदत से सभी वाकिफ थे। अहमद और मेहराब घूमते फिरते मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। समीरा बेगम बार बार आंखें भीगी जाती थी। इकलौती बेटी खुशियाँ एक तरफ, लेकिन अपना जिगर गोशा किसी हवाले करना। माँ बाप को अल्लाह ने वाकई बहुत हिम्मत और हौसला दिए होते हैं। रुखसती के बाद जरीना को अपने बाप की कमी बहुत महसूस हुई। मेहराब वाकई बड़ा दिल करके इसकी खुशियों में दिल से खुश होता तो ये इसकी खुशकिस्मती होती। वो कैसे इसके दिल में थी। इसका हालात दुनिया की कोई भी खुश का नमोदल नहीं था। मेहराब ने जैन के सर पर हाथ रखा। जरीना चाहा, लेकिन जरीना आगे बढ़ गई। अब दुनिया दिखावे का भी कोई फायदा जब तक कालकी खत्म हो रहा था। सुमेरा बेगम का कलेजा मुँह को आ गया। इन्होंने ये कब सोचा था कि इनकी औलादों में फासले पैदा हो जाएंगे। जैन ने हाथ में खिंचाव महसूस किया तो गर्दन मोड़कर मानूर को देखा। नफी में सर हिलाते आंखों में आंसू के कपवाते लौंदा। ये फलक नहीं है, ये फलक नहीं है। जैन में कह रही हूँ। मानूर हजानी की अफी दबोरी। वो हनको की तरह सर दाएं बाएं हिला रही थी। मुसलसल नफी में गर्दन हिला रही थी। जैन घुटनों के बल इसके बाहर बैठा। इसकी ढलकती हुई चादर को सर पर जो आया है थैली इसके रुसानों को साफ किया। इसका हाथ मजबूती से थामते चलता हुआ फलक के करीब लाया, जहाँ वो अपने धोखाबाजी की भयानक सजा कर रही थी। मानूर को चलने में मुश्किल हो रही थी। इससे फलक का जलसा हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा था। इसने घबरा कर आंखें मीच ली। नूर कि ये आवाज़ फलक की थी। वो इसे नूर वही बुलाती थी और इस आवाज़ को कहीं भी पहचान सकती थी। इसने झट से आंखें खोली। फलक पर अपने दोनों हाथ इसके थाम जाए। एक हाथ में ड्रिप लगी थी। मानूर को यह ही इंसाफ का दिन शायद था। मानूर ने सती से जैन का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे घर लेके चले जैन। मानूर ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। जैन इसकी कैफियत को समझ रहा था। मानूर के बढ़ते कदम फलक के दिल सोज आवाज ने रोक दिए। नूर माफ़ नहीं करोगी क्या? इससे अजीत और मतला रहूंगी मैं इस काबिल भी नहीं रही कि खड़े होकर तुमसे माफ़ी मांग सकूं। फलक की आंसू उसके चेहरे के जख्मों में और दर्द का इजाफा पैदा कर रहे थे, लेकिन यह तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी इस अजीज से जो इसकी ज़ात ने छलनी की थी। मानूर पलट कर देखती है तो पत्थर की हो जाती है। मैं तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मानूर ये कहकर जैन के साथ हसार से निकलती चलेगी।
गाड़ी में मौत का स्टान छाया था, जैसे कोई तूफान आया और गुजर गया लेकिन अपने पीछे जिंदगी की रमक को मदम कर गया। जैन ने इसे अपनी बातचीत करनी चाहिए, वो अपने ख्वाहिशों में होती तो जवाब देती। जरीना रुखसत होकर अल्तमश के संग इसकी जिंदगी में शामिल हो गया। कभी इसके ने ख्वाब में देखे थे, आज वो तमीर लिए इसकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी दिल की पूरी तरह से मसरूर नहीं था। जरीना के लबों से निकलती हुई दुआएं तो कबूल हो गई थी, लेकिन इसकी जिंदगी में खला रह गया था। क्या पता कि यह हालात सारी जिंदगी ही रहना था या इसको भी पूरा होना था। जरीना के वलीमे पर समीरा बेगम के साथ अहमद ने ही शिरकत की थी। जरीना की आंखें जैसे ढूंढ रही थी, वो कहीं नहीं था, और वहाँ होता तो नजर आता। दुल्हन बनी हुई जरीना अल्तमश के पहले में खड़े थे। अल्तमश तो गोया कारून का खजाना मिल गया था, इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। जरीना बारहा चाहा कि इसी घर में पैदा होने वाले हालात से आगाह करे, लेकिन इसके चेहरे पर आई चमक को देखकर इसने लब से लिए। वो उसकी खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी। जरीना आईने के सामने खड़ी गहरी सोच में गुम थी। कब अल्तमश अंदर आया, कब इसके पीछे आकर खड़ा हुआ, इसे अंदाजा ही नहीं हुआ। अपने कदम पर किसी के दुआ में से हुआ तो चौंक कर आईने में देखा, अपनी अक्स के पीछे ऐसे अल्तमश के अक्स को देखा। सारी सोचें फिक्रों को पश्चिम से डालकर मुस्कुरा दी, लेकिन वो भी अल्तमश था, जानतीन नजरें रखने वाला। क्या हुआ, कोई बात है? अल्तमश ने इसका रुख अपनी जानब करके, नहीं कोई बात नहीं है। जरीना ने जबरदस्ती मुस्कुराहट से जाकर कहा, यहाँ आओ। अल्तमश इसका खनाई हाथ चूड़ियों से सजा थाम कर सोफे पे जा बैठे। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। अल्तमश ने इसकी आंखों को बगौर तका। जरीना की आंखों में नींद जाए लगने लगी। वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू ने सब वाज़ेह कर दिया। सरी क्यों रो रही हुआ है? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अल्तमश हकीकत में परेशान हो गया। सरीना ने आंख साफ करते हुए नफी में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं हुआ। अल्तमश कुछ देर तक इसे देखता रहा। यकीनन कोई न कोई बात ऐसी थी जो वो यूं रोई थी। जरी इधर देखो मेरी तरफ। जरीन सवाल नवाजन से इसे देखा। अल्तमश की आंखों में सवाल इसने बढ़ लिया था। क्या तुम मुझसे अपने दुख सुख शेयर नहीं करोगी? अल्तमश ने ठान ली थी, आज पूछ के ही रहेगा। बारात में भी इनकी आंखों में जो दर्द था वो हर आज भी वैसे ही था। आखिर ऐसा कौन सा कर्म था जो इसकी उदासी का सबब था? बज़ाहिर तो वो लापरवाह रहा, लेकिन अंदर ही अंदर इसे महसूस हुआ था और मेहराब और उसकी बीवी का वलीमे ने आना सही मायने में अल्तमश को अलग उलझल गया था। सरीना से अब मुश्किल हो गया था। अल्तमश अगर इसे बाद में पता चला कहीं इसे नाराजगी ना अख्तियार कर ले। वो हरगिज नहीं चाहती थी हालात कैसे भी हों अल्तमश को नाराज करने का सोच भी नहीं सकती थी। मानूर को जब से वहां से आई थी खामोश हो गई थी, हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती। 2 दिन तक वो बुखार में भंगती रही। जैन ने यही समझाया कि फलक की वजह से परेशान है, क्योंकि वहां से आने के बाद इसने जो कहा था जैन के दिल में इसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। एक इंसान आपके साथ ज्यादती करने में खास से गुजर जाए, आप इसे माफ कर दें। आजकल लोगों के इतने बड़े जफर कहाँ, आप फलक का इलाज करवा दें। इसकी माँ के पास इतने जराए नहीं है, आप अस्पताल का सारा खर्च खुद कर देंगे। मानू ने उम्मीद से जैन से कहा। जैन इसके आला जाफरी का कायल हो गया। इसके माथे पर अपने प्यार की मेहर लगाकर इससे अपने साथ लगाया। मानूर अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई थी। इसके लिए इस दौर खौफ ने इसकी रंगत मायर कर दी। बहार जब से 2 दिन से ज्यादा पुर हो गया तो जैन को फिक्रे न हक होगी। ऐसी क्या बात थी कि मानूर अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। इस रात अगर जैन नहीं पूछता तो शायद इस तरह से गुल कर खत्म हो जाती। नूर, क्या तुम्हारे इस बहार की वजह फलक है या कोई और बात भी है? मानू ने खौफजदा नजरों से देखा। मानू ने अपने पर खत के होंठों पर फेरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मानू ने टूटे अल्फाज में कहा, जिस पर जैन को यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही है। देखो मानू, जब तक तुम बताओगी नहीं तो कैसे नॉर्मल होगी? तुम्हारे बताने से तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जैन ने इससे उकसाया। किसी तरह से बताए जो बात इसे अंदर ही अंदर मार रही है। आप मुझे छोड़ेंगी तो नहीं? जैन इसके सवाल पर हक तक रह गया। मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? मानू ने सजर का। आपको लगता है कि फलक ने जो किया इसकी ये सजा सही है? हाँ, जैन ने चट से कहा। तो फिर आप मेरे लिए क्या सजा देंगे? क्योंकि फलक ने तो सिर्फ धोखा दिया था, लेकिन मैंने तो दिल तोड़े थे आपसे, मैं सब के, अम्मा के, मदीहा के, मेरे बहन भाई। मैंने तो कदम कदम इनकी तजलील की, उनकी ज़ात की नफ़ी की, अपनी इस सूरत पर घमंड करती रही, मगरूराना रवैया रखा, अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगी। मेरे क्या सज़ा होगी? मुझे फलक जैसी सज़ा नहीं चाहिए, वो तो बर्दाश्त करी, लेकिन मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं कि मैं अपना चेहरा मैं सिर्फ देखूँ। मानो को फलक के इंजाम पर अपनी सारी ज़्यादती याद आ गई। रो रो के इसका बुरा हाल हो गया। जैन इसके दिल की हालत को बेहूबी समझ रहा था। जैन ने रोती हुई मानूर के लटों को कान के पीछे अरसा जो इसके गीले चेहरे पर चिपकी हुई थी। इससे पानी पिलाए, तुम अपनी की ही सारी ज्यादतियां अजाला करना चाहती हो? मानूर किसी बच्चे की तरह चढ़ से सर हाँ मिलाया। जैन को इसके अंदाज पर प्यार आया। तो तुम सबसे पहले वजू करो और नमाज अदा करो, पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो। इससे माफ़ी अल्लाह से माफ़ी। मानूर ने अल्फाज रहा। हाँ, अल्लाह से माफ़ी मांगोगी, इस बात से बात करोगी तो तुम पुरसुकून हो जाओगी। जैन ने इसे नरम लहजे में समझाया।
महानूर ताबेदारी से उठी, वजू की अर्ज से वॉशरूम में घुस की। अगर आप मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो छोड़ आई मुझे अम्मी के पास। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारे, ये बकवास कर रही हो। मेरा तो ठीक है दिमाग, लेकिन आप अगर मेरी जिम्मेदारी असली तरीके से नहीं निभा सकते तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे भाई मेरा और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ शौक से, मगर ये मेरा बेटा यहीं रहेगा मेरे पास। मेहराब तो रोशनदा को लहू रंग आंखों से घोरा। देख लूंगी मैं तुम्हें, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना। रोशनदा धमकी थी, घर से निकल गई। मेहराब दोनों हाथ थामे वहीं बैठ गया, और ये जरीना की शादी के बाद से रोज के ही मामूल था। किसी न किसी बात पर वह मुहाज बना रखती। मेहराब थका हारा आता और लड़ने के लिए तैयार रहती थी। नफरतन झगड़ेलों को लड़ने के लिए कोई न कोई जवाब तो चाहिए था। जरीना की शादी के 2 माह बाद ही मेहराब को अल्लाह ने बेटी की नियामत से नवाजा था। रेशिंदा तो इस बात पर बिगड़ गई कि वो किसी नई जिम्मेदारी को निभाने के कायल नहीं। आप मेरे बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अभी मां नहीं बनना चाहती। मेरी लेडी डॉक्टर से बात करवाएं। होश में तो हो, क्या कह रही है? मेहराब का सर चकरा गया इसकी बेहुदा बात सुनकर। हाँ, मैं होश में हूँ। अभी मेरे बच्चे संभालने की उम्र मेरे बच्चे संभालने की नहीं है। मैं अपना फिगर डाउन नहीं कर सकती। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कहीं की मेहरानी हो। मेहराब का दिमाग घूम गया। आप मुझे डॉक्टर पास लेके जा रहे हैं या नहीं? रशिदा ने मेहराब को देखते हुए नहीं। मेहराब ने लम्हा भी जाया नहीं किया था अपने सफाचट इनकार करने में। देखती हूँ कैसे रोकते हैं मुझे तुम भी। मैं तुम्हारी खरीदी हुई नौकरियानी नहीं हूँ जो तुमको आसाइश दे नहीं सकते। बच्चे को दुनिया में लाकर तुम कैसे पालोगे? इतनी तंदुरुस्ती के माहौल में नहीं रह पाऊंगी। रशिदा बदहाली के सारे रिकॉर्ड तोड़ती ही कमरे से निकली। मेहराब ने आगे बढ़कर इसको रोका और जोरदार थप्पड़ मारा। नाशुक्री, और तुम्हारे लिए 2 नौकरियां कर रहा हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अपनी इकलौती बहन को अपनी तरह से एक ढीला नहीं दिया। सब कुछ तुम पर छर किया और तुम मुझे ताने दे रही हो। अगर तुमने घर से बाहर निकाल तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मेहराब गुस्से में लाल पीला हो गया। दरवाजे को जोर से ठोकर मारकर निकल गया। समीरा को इनकी कमरे से सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। इन्होंने जाना चाहा था कि रुकवाई, लेकिन मेहराब के गुज़श्ता रवैये ने इनके पैरों को जकड़ लिया। इस दिन के बाद तो गोया मामूली बन गया। तो फिर जैद ने भी इस ही माहौल में आंखें खोली। नन्ही सी जान दोनों को आपस में झगड़ता देखता और रोता रहता। रोशनदा ना तो इसकी देखभाल करती और ना ही इसकी तरबियत कर रही थी। सवेरे ने आगे बढ़कर रोशनदा को समझाना चाहता, लेकिन वह हत्या से ही अड़के कर गई। यूं फिर सवेरे भी चुप हो गई, लेकिन कब तक? वो दादी थी और कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होते हैं। बेटे से ज्यादा इसकी औलाद से मोहब्बत। रोशनदा जैद की पैदाइश के बाद से घर में ना टिकती। एक दफा तो मेहराब 2 दिन बाद लौटे तो कमरे में छोटे से जैद को पलकता पाया। कमरे को बाहर से बंद कर दिया ताकि इसके रोने की आवाज बाहर न जाए। मेहराब ने अपने रोते बिलखते बेटे को सीने से लगाया। भागता हुआ समीरा के पास आया। समीरा तो बुखला गई जैद को इस हालत में देखकर। फिर उन्होंने इसे चुप करवाया। सिरिलेक देख कर इसे सुला दे। रशिदा कमरे में आई तो जैद को वहां ना पाकर के परेशानी में बल पड़ गए। तुम मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हो? रशिदा दरनाती वहां आई। अपनी आवाज आस्था रखो, बहरा नहीं हो। मेहराब ने वहीं बैठे हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? रशिदा की दाई पर समीरा को बेहद गुस्सा आया। तुम कैसे बात करी है मेहराब से? ये शोर है तुम्हारा? समीरा ने गड़े देवना से गोरा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि शोर है मेरा? तो खुद तो अपने शोर को खा गई, अब मेरे शोर को भड़काने लगी हो मेरे खिलाफ। इसकी बात को पढ़ने वाला जोरदार थप्पड़ ने रोका था। समीरा इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं भाग गई। जैन को कहीं से दूर से आती आवाजों ने बेदार किया। इसने कर जरीना को करवट कर देखा तो अल्तमाश खवाब था और मोबाइल मुसलसल बज रहा था। हेलो, सोई हुई आवाज में कहा, आपी में अहमद अमी अस्पताल में है, आप जल्दी आ जाएं। दूसरी तरफ से आती आवाज ने सिर्फ जरीना को गंग कर दिया। आपी बोले तो अहमद दूसरी तरफ से बोलने लगा। मोबाइल बंद हो गया था, वरना समझी से देख रही थी। दूसरी बार कॉल आने लगी तो जरीना ने खौफ के मारे मोबाइल वहीं बेड पर फेंक दिया। मोबाइल की आवाज पर अल्तमश भी उठकर गया। जरीना को गमसूर देखा, इसके माथे पर लकीरें नमदार होने लगी। अभी वो उससे पूछता कि तीसरी दफा फिर से कॉल आने। अल्तमश ने मोबाइल कान से लगाया। अब इसको जरीना की कैफियत की बखूबी समझ आ गई थी। अल्तमश ने जरीना के कंधे को हिलाया। जरीना ने खाली नजरों से इसे देखा। चलो, अल्तमश ने सिर्फ इतना ही कहा था और इससे जाने का इशारा करते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। अल्तमश और जरीना आगे पीछे अस्पताल के राहदारी में दाखिल हुए तो सामने ही मेहराब और अहमद टहलते हुए नजर आए। जरीना आहिस्ता सा रोई कदम उठाती अहमद की जानब जाने लगी। मेहराब ने इसका यह रवैया महसूस किया। अल्तमश मेहराब से समीरा की कंडीशन पूछने लगा। आईसीयू में है, डॉक्टर नमदार हुए। आप में से जरीना कौन है? जरीना अपना नाम जल्दी से बोली। जी मैं हूँ। अब अम्मी कैसी हैं? आपको पेशेंट अंदर बुला रहे हैं, आप अंदर चली जाएं। ये कहकर मेहराब और अल्तमश के पास आकर रुके। कि मदर को हार्ट अटैक हुआ। अगर जरा सी देर होती वो बच नहीं सकती। हालत अब भी ठीक नहीं है। इनकी जिद के जेर असर हमने इन्हें मिलने दिया। आप भी मिल लें, ट्रीटमेंट जारी है। ले, आप दुआ करें। अम्मी को क्या हुआ आपको? जरीना आंखों में मोती टूट कर करी। जरी
تو نے صحیح کہا تھا، میں سے کے رشتہ داروں کو بیاہ کر نہ لائے، لیکن میں نے تیری نہ سنی۔ سمیرہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ امی آپ آرام کریں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی ہم تب بات کریں گے۔ سرینا نے ان کو بمشکل چپ رہنے کو کہا۔ میں محراب کی طرف سے پریشان ہوں میری بچی، اس کا خیال رکھنا۔ اور سمیرہ کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ امی امی کیا ہوا؟ آپ ڈاکٹر کو بائی؟ زرینہ خواص باختہ سی دوڑتی باہر نکلی۔ اس کی آوازیں سن کر سب ICU میں جمع ہو گئے، لیکن جس کے لیے جمع ہوئے تھے وہ تھک ہار کر جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ ایمبولینس سمیرہ بیگم کی میت لے کر گھر پہنچی۔ گھر میں ناہیدہ موجود تھی اور زید اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ زرینہ، محراب اور احمد تو غم سے نڈالتے وہی برآمدے میں مسجد کے آگے بیٹھ کے روشندہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سمیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بدلحاظی نے ایک جان گنوا دی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بات اتنی جلدی بڑھ جائے گی۔ ایسا تو لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ جیسے اس کو پتہ چلا سب نے آنے لگے۔ التمشی سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو زرینہ کی بھی فکر ستا رہی تھی۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پریشان ہو جاتی تھی۔ اب تو اپنے خواص ہی کھو چکی تھی۔ کئی بار التمش نے اندر جا کر پتہ کرنا چاہا، لیکن عورتوں کا رش دیکھ کر رہ گیا۔ زین اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں خالی پن کا احساس شدت سے اس کے دل میں جاگا۔ وہ بے دلی سے آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مانور کو گئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ 2 سالوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے یاد کر رہا تھا، اس کی کال آنے لگی۔ جانے سے پہلے اس نے مانور کو موبائل دیا تھا کہ کوئی بات ہو تو اس سے رابطہ کر لیں۔ السلام علیکم دمی آوازیں سلامتی بھیجی گی۔ وعلیکم السلام، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، کیسی ہو؟ اب بہتر ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میرا تو نہ ہی پوچھو، زین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مانور ایک دم سے پریشان ہو۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس تم جب سے گئی ہو دل ہی نہیں لگتا۔ یہ 2 سال لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف مانور سرخ پڑی۔ تو پھر آ جائیں لینے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آ جاؤں، زین نے چہکتے ہوئے کہا۔ جی بالکل سچ۔ اوکے رکو 5 منٹ میں۔ لیکن زین نے کال کاٹی، تیر کی تیزی سے بال درست کی اور گاڑی کی چابی لینا زین اترنے لگا۔ ارے لڑکی کہاں جا رہے ہو؟ ہوش ہوا کے دوش پر بیگم سعدیہ نے اسے یوں جلتی اترتے دیکھا تو ٹوک گئی۔ ارے می جان، میں آپ کی بہو صاحبہ کو لینے جا رہا ہوں۔ اچھا خیر سے جاؤ اور جلدی آ جانا، گھر زیادہ دیر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ ہی زین، آپ بھائی آئے ہیں آپ کو لینے؟ ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو 5 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے۔ کون سے 5 منٹ؟ مدیحہ نے مانور کو بڑبڑاہٹ سنی تھی، اس لیے نہ سمجھی تو بولی کچھ نہیں۔ تم جا، میں آ رہی ہوں۔ یہ تو گھر کا راستہ نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پارک؟ زین نے موڑتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو شام ہو رہی ہے۔ ہاں تو ہونے دو، میں ہوں نا ساتھ، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ مانور نے مسکرا کر سے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ پارک میں موجود نرم گھاس پر بیٹھے تھے۔ لوگوں کا رش کم تھا، شام ہونے کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ مانور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ان بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ اور فلک بھی اسی طرح سے جھولا کرتی تھی۔ بچپن کی یادیں اس کی آنکھوں کے گوشوں کو بھگا دیا۔ زین اس کی حرکات و سنکات پر نظر کھوتا فلک کی یاد آ گئی۔ مانور نے حیرانگی سے زین کو دیکھا۔ اسے کیسے رسائی ہوئی اس کی سوچوں تک؟ آپ کو کیسے بچا؟ دیکھ لو، تم سے کہا تھا نا کہ محبت میں تمہاری ہر سوچ پڑھ سکتا ہوں۔ خالی پیلے لفظ محبت استعمال نہیں کرتا تھا۔ مانور نے اسے نرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں 10 پوچھو، زین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ فلک کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ فلک ایک رئیس زادے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ 1 ہفتے میں مشکل گزرا ہوگا کہ شادی کو ان کے آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ لڑکے نے گھر والوں کو اس کی شادی کے علم نہیں تھا، اس لیے اپنے گھر والوں سے فلک اور اس کے نکاح کو چھپایا تھا۔ اب جب یہ بات فلک کو پتہ چلی تو اس نے ضد باندھ لی، تو وہ رئیس زادہ اپنی اصلیت میں اتر آیا۔ فلک نے اس نے دھمکی دی تھی اپنے ماں باپ کو سب بتا دے گا، تو اس فلک کو اتنا مارا کہ اس کے آدھا منہ کر دیا۔ تبھی فلک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تو اس نے مٹی کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اس پر آس پاس کے لوگوں نے فلک کی دل گھریز چیخیں سنی تو وہ گھر میں کود گئے، جبکہ وہ رئیس اسے زندہ جلتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بے انتہا پٹنی کی وجہ سے فلک کے وجود میں پلٹنے والی چھوٹی سی جان نے بھی دم توڑ دیا۔ پلنے والی مانور کو اتنا انتہا کا افسوس ہوا اس پر گزرنے والے حالات کے بارے میں جان کر۔ دھوکہ دینے والے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، بلکہ دھوکہ کھانے والوں کو بھی کبھی نہ کبھی سکون آ ہی جاتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے، جیسا کہ وہ گے ویسے ہی کاٹو گے۔ سمیرہ بیگم کو گزرے ہوئے 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن زرینہ یہ دکھ بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ التمش نے بہت کوشش کی زندگی کی طرف واپس لانے میں، اسی لیے وہ زرینہ کو لے کر دبئی آ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے، لیکن اس بار وہ اپارٹمنٹ کی جگہ ایک چھوٹے سے گھر میں ٹھہرے تھے۔ التمش کی یہ کوشش کارآمد ثابت ہوئی، آہستہ سے زندگی کی طرف آنے لگی۔ اچھا بیٹا، اپنے خیال رکھنا، سمیرہ کو اللہ جنت میں نصیب کرے، اسے رشی بچے اور اس کا خیال رکھنا، نادیہ نے محراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھوپھا اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ محراب نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بیٹا، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟
میرا بھی تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تھوکتی ہوں میں تم پر، رشتہ نے زیر خندق میں کہا۔ بکواس بند کرو، دفعہ جاؤ یہاں سے، تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک ہی سانس میں محراب نے اپنی زندگی سے اسے نکال دیا۔ نادیہ سر پکڑ کے بیٹھ کی، جبکہ رشتہ تن فن کرتی ہوئی نکل گئی۔ امی آپ اسے کیوں لے آئی؟ عدنان نے نادیہ کے ساتھ رشتہ کو دیکھا تو بگڑے موڈ میں بولا۔ اس کو طلاق دے دی محراب نے۔ نادیہ سے بیٹھے جیسے اسے لوٹنے کو کچھ بچے ہی نہ تھا۔ امی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ایک نمبر کا فقیر تھا، مجھے ایسی آزائشیں چاہیے تھی، اور اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ رشتہ نے ہاتھ بیزاری سے کہا، جسے طلاق کسی نہیں بلکہ کسی اور کو ہوئی ہے۔ چپ کر جا بے غیرت، یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے۔ نادیہ نے 2 کڑ اس کی مکڑ پر مارے۔ امی میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس کی 2 گز کی زبان میری بیوی سے ہر روز لڑے گی۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے دفع کیا تھا، پھر اپنی مخنوس صورت لے کے آ گئی۔ تو میں کون سا تیرے ساتھ رہوں گی؟ جا رہی ہوں میں، آیا بڑا۔ رشتہ نے جس کے ساتھ پہلے سے بات کی ہوئی تھی اسے ساری بات کی، اس کو ملنے کا کہا اور گھر سے نکل کر اس کی جگہ آئی جہاں محراب کے پیچھے سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا آ گیا۔ رشتہ نے ہونے والی واقعات کا سارا احوال عین مان و عین اس کے سامنے دہرایا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، میری ماں کسی طلاق یافتہ سے میری شادی نہیں کروائیں گی۔ اس لڑکے نے ہری جھنڈی دکھا، لیکن تم نے میرے تو بہت امیر ہو، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تم مجھے دوسرے گھر میں رکھ لینا۔ میں امیر ہوں لیکن اندھا نہیں، آنکھوں دیکھی مکھی کیوں نکلوں؟ کیا مطلب تمہارا؟ رشیدہ نے تیور بگڑے۔ جب تم اپنے شوہر کو وفادار نہیں رہ سکی تو میری کیسے رہ سکتی ہو؟ میں تمہیں شادی کر کے لے جاؤں گا تو کل تم پھر کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ تمہیں ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا جسے اپنے سکے بھائی نے بھی عدت پوری کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ اور وہ یہ کہہ کر چلے گیا۔ رشیدہ بس صحیح معنی میں بے سہارا ہوئی تھی، نہ ہی اس کے پاس زمین تھی اور نہ ہی آسمان۔ زیاد کے چکر میں وہ تھوڑا بھی کھولا سوائے کشول کے اس کی یاد میں کچھ نہیں تھا۔ وہی چکراتے سر کے ساتھ بیٹھ کی۔ محراب نے اپنے بچے کو زید کو اپنی زندگی مہور بنایا تھا اور یہی اسی کا باپ تھا اور وہی اسی کی ماں۔ اس نے اپنے دل کے دروازے ہر عورت کے لیے بند کر دیے۔ یہ تو یہ احساس جینے کا نہیں تھا کہ اس نے اپنی ماں سے کہیں گئی زیادتیوں کی معافی تک نہ مانگی۔ یہ احساس اسے سجدے سے اٹھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ محراب نے زرینہ سے اپنی کی ساری ناانصافی کو معافی مانگ لی تھی۔ زرینہ تو اس کی حالت پر تڑپ اٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ التماش روم میں داخل ہوتا زرینہ بالکونی میں موجود نہ پاتا جلتے ہوئے اس کے قریب ٹھہرا۔ کچھ نہیں، بس ان ہواؤں کو محسوس کر رہی ہے۔ زرینہ نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ التمش اس کی ہوا سے اڑتی ہوئی زلفوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے رسان پر گٹھیاں لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زری، یہ وہی شہر ہے جہاں مجھے تمہاری محبت نے گھیرا تھا۔ آپ نے کی ہے محبت؟ ظاہر ہے، جبھی تو تمہیں اپنا ہمسفر بنایا ہے۔ التمش نے اسی بے تکی بات پر سرخ انداز میں کہا۔ اس کا مطلب میں اکیلی ہی اس راستے کا مسافر نہیں تھی۔ بالکل، اور تمہیں پتہ ہے مجھے کب پتہ چلا کہ تم میری محبت میں گرفتار ہو؟ کب؟ وہ دن یاد ہے تم جب آفس میں تم سے ٹکرائی تھی اور تمہاری آنکھوں آنسو بہنے لگے تھے؟ اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں محبت کے ایک سمندر دیکھا تھا جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، آنسو کے ذریعے بہنے چلا جا رہا تھا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، مجھے ادرک ہونے میں گئی پاگل سی لڑکی خاموش محبت کر رہی ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، وہ ساری رات میں سویا نہیں تھا، اور کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے دعاؤں میں جسے مانگا سے پا لیا۔ مجھے ایک مرد نہ چاہو اور بے انتہا چاہا، میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کی محبت میں شریک سفر بنایا۔ زین نے محبت کے جذبات کو التماش سے بیان کیا۔ شکر ہے تم نے اعتراف تو کیا۔ التمش کے الفاظ پر زرینہ کھلکھلاتے ہنسی اور اس کی ہنسی کے ساتھ التمش کی مسکراہٹ بھی تھی۔ زرینہ نے آنکھیں موند کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ والا ناول کا ہوا اینڈ۔ وہی بات، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے۔ یہ نہیں کہ آج کسی کے ساتھ غلط کرو گے کل آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا، اس لیے جس کے ساتھ جتنا غلط کرنے ہیں اپنا انتظار کریں، اور جس کے ساتھ جتنا اچھا کرنے ہیں پھر بھی انتظار کریں۔ اوکے، ملتے ہیں ایک نیو ناول نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔